지난번에 우리가 16장 말씀을 배웠습니다. За бид нар өнгөрсөн удаагийн хичээл дээр 16 дугаар бүлгийг 오늘은 여기 그 17장 сурсан. 말씀 우리가 1절부터 말씀을 드리겠습니다. За бүгдээрээ 17 дугаар ишлэлээс өсөөлээд одоо ахиад сурцгаая. Үргэлжлүүлээ 17 дугаар бүлэг. 특별히 16장에서의 핵심은 사도 바울이 아시아에 가서 복음을 전하려고 하는 계획을 가지고 있었지만 하나님이 예수님의 영이 막으시고 또 마게도냐 사람 하나가 나타나서 건너와서 우리를 도우라 하는 이런 현상을 본 뒤에 사도 바울이 유럽으로 마게도냐 지방으로 선교 여행을 걷다고 하는 것을 우리가 배웠습니다. За бид нар өнгөрсөн удаагийн хичээлээр тийм ээ одоо юу гэх вэ? Одоо сайн мэдээний аянд тийм ээ одоо аянд Аз түгээх гээд явж байтал ариун сүнсээр тийм ээ одоо шүн зүүдэнд нэг Македон хүн үзэгдээд түүнийг одоо Македонд ирж бидэнд туслаач гэж хэлсэн учраас тэр одоо сайн мэдээ түгээхээр тийшээ хөдөлсөн гэж бид нар үзсэн байгаа. 그래서 마게도냐의 첫 번째 성 빌립보 성에 들어가서 전도하고 또 그곳에서 좋은 열매를 맺었습니다. За тэгээд тэнцээ очоод Филиппе хотод очоод одоо сайн үр жимсийг одоо эхний Македон руу явах замдаа Филиппе хотоор ороод хамгийн сайн одоо юу гэдэг үр жимс тэнцээ гарсан байгаа. 사도 바울이 빌립보에 가서 강가에 나가가지고 기도할 때 자주 옷감을 이렇게 만드는 루디아라고 하는 여자 그 사람을 전도하게 돼서 그 사람이 빌립보의 첫 번째 교회를 세우는 어떤 일꾼이 되었다는 것을 우리가 배웠어요. За тэгээд тэнцээ очоод тэр очоод үгийг дамжуулахад тийм ээ Лудия гэгч эмэгтэйтэй тэр одоо Бустав худалддаг Лудия гэгч эмэгтэйтэй танилцаад тэр хүнд одоо сайн мэдээ дамжуулснараа тэр эмэгтэй одоо бурхны өмнө ирж гэр бүл нь хүртэл одоо бурхны өмнө ирэх болсон гэдгийг бид нар одоо сурсан. 사도 바울이 아시아에 가서 전도하려고 했던 것은 어찌 보면 자기의 어떤 중심이나 자기가 다 계획을 세워놨던 자기의 길입니다. За тэгэд Илч Паул өөрөө тийм ээ одоо юу гэдэг өөрийн бодол санаа өөрийн төлөвлөгөөний дагуу болохоор Азад очиж сайн мэдээ түгээх хүсэлтэй байсан. 하나님이 마게도냐로 인도할 때 자기가 가는 길을 멈추고 중단하는 거 그것이 어떻게 보면 우리가 사역에 나아갈 때 주의 일을 해나갈 때 아주 중요한 모습이에요. За тэгвэл эзний ажлыг хийхэд хамгийн чухал зүйл нь юу гэдэг вэ гэх юм бол өөрийн бодол санааг орхиод тийм ээ зогсоогоод өөрийн бодож исэн төлөвлөгөөгөө зогсоогоод яг л бурхны хүслийн дагуу эзний удирдсны дагуу явах нь бол эзний ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо маш одоо чухал дүр төрх байх нэ. 또 사도 바울이 16장에 이렇게 보면 이런 말씀도 있습니다. 여기 뭐 어떤 말씀이냐면 그 16장 10절에 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 할 때 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이런 말씀이 있어요. За тэгэд 16-гийн 10 дугаар ишлэл Үлс 16-гийн 10 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол одоо төгсгөл хэсгээр нь тэр даруй бид Македон руу явхаар болцгоо гэсэн байгаа. Тэн дээр тэр даруй гэсэн байгаа. 사도 바울이 하나님의 인도를 따라갈 때 즉시로 순종하는 자세를 가졌다. Эндээс харах юм бол Илч Паул ерөөсө бурхны удирдлагыг авахдаа шууд л одоо тэр даруйдаа дуулууртай байж байгаа. Дуулууртай байгаа байдлыг нь бид нэр эндээс харж болно. 자기의 주장이나 자기 고집 있으면 즉시 순종이 안 됩니다. Хэрэв өөрийн бодол санаа өөрийн тэр зөрүүд зан гэдэг зүйл байх юм бол шууд тэр даруйдаа хүн дуулууртай байж чадахгүй. 그런데 사도 바울은 곧 마게도냐로 떠났다고 할 때 그가 자기의 가는 길을 중단하고 즉시로 순종했다는 것을 이야기했다고 하는 즉시로 순종했다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл энэ дээр ярих юм бол тэр даруй Македон руу тийм ээ тэр даруй бид Македон руу явахаар болцгоо гэж хэлсэн байна. Энэндээс нь харахад л
хүн тийм өөрийн одоо тэр Паул хэдийгээр өөрөө тэр Аз руу явах төлөвлөгөөтэй байсан ч гэсэн тэр бурхны дуудлагыг аваад тэр өөрийнхөө ажлыг зогсоогоод хийж байгаа ажлаа орхиод одоо дуулуурт бурханд дуулууртай байх нь одоо нин чухал гэдгийг бид нэр эндээс харж болох нэ. 즉시로 순종했다고 하는 것은 사실은 사도 바울 편에서 보면은 양심을 바로 쓴 겁니다. Тэр шууд дуулууртай байсан гэж. Тэгвэл тэр даруй дуулууртай байсан гэдгийг нь харах юм бол Илч Паулын хувьд бол тэр тийм ээ өөрийн мэс чанарыг одоо ашиглаж одоо тийм ээ тэр дуулууртай байгаа. 그 양심은 그가 그리스도의 사도로서 진실한 사람이라는 것을 보여주는 거예요. Тэгвэл түүний мэс чанар нь юу гэвэл тэр Христэд мэс чанар нь ямар байна вэ гэвэл тэр Христэд итгэгч хүнийхээ хувьд тэр тийм ээ одоо шууд дуулууртай байна гэсэн байна. 자, 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 사도 바울이 그가 편지를 보내는 서신 제일 서두에 보면은 항상 그렇게 이야기합니다. 그리스도 예수의 종 사도 바울. За тэгээд биш Илч Паулын загтлууд дээр харах юм бол тэр загтал дээр нь юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэвэл хамгийн байнга тийм ээ Христ Есүсийн боол Илч Паул гэж ирээд хэлдэг байгаа. 자기가 종이라고 얘기해. 항상 종. Тэр өөрийгөө боол гэж хэлдэг үргэлж. 종은 자기의 주인이 분명히 있습니다. За тэгвэл боолын хувьд бол боолд эзэн нь тийм ээ одоо маш тодорхой байдаг. 자, 우리 그리스도 이진택 예수의 속. 종이라고 하는 거 보니까 사도 바울은 자기의 주인이 예수님인 것을 항상 확신하고 예수님의 인도를 따라갔다는 것을 알 수 있어요. Тэр одоо боол гэж байгаа учраас тэр өөрийнхөө эзнийг маш сайн мэддэг тийм үү. Тэр өөрийн эзэн Есүс Христ гэдэгт баттай итгэдэг учраас тэр шууд л түүнд дуулууртай ханддаг байсан байна. 자, 그래서 사도 바울이 곧 마게도냐로 떠났다고 할 때 사도 바울은 내가 예수님의 종이라고 하는 면에 있어서 진실한 모습을 보여줬다는 걸 알 수 있습니다. За тийм учраас эндээс харахад тийм ээ одоо тэр өөрөө тэр даруйдаа дуулууртай байгааг нь харах юм бол тэр боолынхоо хувьд тэр маш итгэмжтэй байна гэдгийг бид нар харж байна. 또 곧 마게도냐를 떠났다는 것은 사도 바울이 무턱대고 떠나가는 것이 아니라 하나님의 인도를 확신했다는 거예요. За тэгвэл тэр даруй бид Македон руу явхаар болцгоо гэдэг маань юу гэж байна гэвэл тэр өөрийнхөө тэр одоо юу гэдэг хүлээж авсан бурхны үгэнд эргэлзсэн биш тийм ээ. Ямар нэгэн эргэлзээтэйгээр явах уу болох уу гэж жаад явж байгаа биш. Тэр ерөөсөө бат итгэсэн учраас тэр шууд тэр даруйдаа явсан байна. 자, 우리는 항상 어떤 일을 행할 때마다 절로 가면 안 돼. 절로 가야 돼 하면서 인간적인 어떤 생각과 판단을 가지고 나아갈 때가 많습니다. Бид нар ч гэсэн заримдаа одоо хүний хувьд тийм ээ тийшээ явж болохгүй гэж бодохдоо за явах уу яах уу гэж эргэлзэж байгаа л одоо явах ёстой газар байсан чинь за яах уу болох болов болохгүй болов гэж эргэлзэж байгаад явдаг тохиолдол байдаг тийм үү? 근데 사도 바울은 즉시로 떠났다고 할 때 그가 가는 길에 하나님께서 다 예비한 사람이 있을 것이다. 하나님이 뜻이 있어서 나를 인도해 주셨을 것이다. 그러한 확신을 가지고 떠났다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл тэндээс харах юм бол тийм ээ одоо юу гэдэг Илч Паул өөрөө тийм ээ би тийшээ явах юм бол надад туслах хүн эсвэл бурхны бэлдсэн хүн байгаа гэсэн тэр итгэл байсан учраас тэр шууд л тэр даруйдаа явсан байна. 그래서 사도 바울이 그러한 믿음을 가지고 그러한 자세를 가지고 순종해 나아갈 때 빌립보 교회가 세워진 거예요. За тийм учраас Илч Паул тийм ээ яг л ийм итгэлтэйгээр бас ийм одоо байдалтайгаар Филиппой чуулган руу очисон учраас Филиппой тийм ээ одоо тэр чуулган бий болсон байна. 강가에 나가서 기도하려고 할 때 루디아를 만나고 네, 목사님 다시 자, 강가에 나가서 기도하러 안식일에 기도하러 갔다가 루디아라고 하는 자매를 만나서 그의 가족을 구원하는 역사가 일어났고요. За тэгээд тэр амралтын өдөр тийм ээ одоо хотын дааман хаалганы гадна байдаг голын дэргэд очиод залбирахаар явсан. Гэтэл залбирахаар явтал тэр тэнцээ Людия гэдэг эмэгтэй олон эмэгтэйчүүдтэй уулзсан байна. 또 그 성에서 점치는 여종의 귀신 들린 것을 쫓아내주고 고쳐줬을 때 그 주인들에게 고소를 당해가지고 매도 맞고 감옥에도 갇혔습니다. За тэгээд тэр эмэгтэйчүүд дотор Людия байсан тийм ээ. За тэгээд зогсохгүй тэр хотод
нөгөө үзүүр төлөг тавьдаг эмэгтэй байсан. Гэтэл тэр эмэгтэйгийн чөтгөрийг хөөцөн чинь, сүнсийг нь хөөсөн чинь тэр хотын дарагт тийм ээ тэр одоо эмэгтэйгийн эзэн нь одоо юу гэдэг гомдол гаргасан байгаа. 그럴 때 여기 25절에 보면 바울과 신라가 거기서 기도하면서 하나님을 찬송했다고 그랬어요. За тэгээд тэр хоёр одоо байрагдаад шоронд орсон. Тэгээ 25 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Паул Силас хоёр шөн дундын үед бурханд залбирч Магдалины дууг дуулж гэсэн байгаа. Дуулж байсан байгаа. 자, 기도하면서 하나님을 찬송했다. 감옥에서. За тэгээд шоронд байхдаа бурханд талархаж одоо бурханд Магдалыг өргөж байсан. 사도 바울은 하나님께서 자기를 어느 곳으로 인도하든지 분명 하나님의 뜻이 있고 목적이 있다는 것을 분명히 믿고 확신했기 때문에 하나님께 감사하면서 찬송합니다. За тийм учраас тэгээд тэр тийм ээ одоо үнэхээр бурхан өөрөө энэ бүх зүйлийг хийж байгаа. Энэ бүх тохиолдож байгаа явдал нь өөрт нь одоо бурханы төлөвлөгөөний дагуу болж байгаа гэдэгт тэр итгэж тийм ээ байсан учраас тэр бурханд итгэж магтаж бас түүнийг одоо түүнд хандан залбирч байсан байгаа. 여기에서 우리 그리스도인의 자세, 나중에 여러분들이 주의 일을 행할 때마다 이런 자세가 필요합니다. За тэгвэл энэ байдлаас харахад бид нар Христэд итгэгч нарын тэр нөхцөл байдал ямар вэ гэдгийг бид нар харж болно. 왜 나한테 이런 일이 생겼을까 하고 하나님을 원망하는 게 아니에요. Тэгвэл бид нар надад яагаад ийм зүйл тохиолдсон боллоо гэж одоо бурханы өмнө гомдлох биш. 복음을 전하고 또 영혼 살리는 일을 하는 그런 일을 하는데 어떻게 매도 맞고 감옥에도 갇히느냐 하면서 나 하나님 안 믿어 이제부터 이렇게 말하는 것이 아닙니다. За тэгээд одоо ташуурдуулж тийм ээ одоо юу гэдэг зовлон үзсэн ч гэсэн би одоо яагаад надад яхаараа ийм зовлон учирдгийг би яагаад ингэж одоо ташуурдуулдгийг би ерөөсө бурханд итгэхгүй гэж тийм ээ ингэж одоо хэлж болохгүй гэсэн үг. 사도 바울은 이러한 일들을 통해서 또 다른 하나님의 구원 역사가 분명히 그곳에 있기 때문에 자기를 인도했다. 그런 확신을 가졌다고. За тэгвэл Илч Паул бол тийм ээ заавал одоо бурхан түүнийг Македон руу удирдсан ямар нэг шалтгаан байгаа гэдэгт тэр баттай итгэж байсан. Ямар нэг үр жимс гарна гэдэгт тэр итгэж байсан байгаа. 자, 그럴 때 빌립보의 두 번째 가정이 구원을 받습니다. За ингэж тийм ээ энэ ийм итгэлээр тэр шоронд хоригдсон ч гэсэн бурханд хандан залбирч бурханыг магтахад тэнцээ Филиппой хотод хоёр дахь гэр бүл нь тийм ээ гэр бүлээр одоо аврагдах болсон байна. 그 사람이 누구예요? Тэр хүн маань хэн блэ? 감옥에 있는 간수입니다. Шоронд хоригдсон байгаа одоо нөгөө биш шоронгийн харгалзагч байсан байгаа. 또 감옥에 있는 죄수들. 어찌 보면 그 자. 사람은 세 번째 사람들이라고 할 수 있죠. За шоронгийн хуйг харгалзагч тийм үү. За тэгээ зогсохгүй нөгөө шоронд хоригдож байгаа хоригдлууд хүртэл бас тэнд орж байгаа. хоригдлууд маань нэг ясны бас нэг одоо өөр гэр бүл гэж тооцож болно. 세상과 마귀 역사는 사도 바울을 핍박하고 이 복음 운동을 갖다 막으려고 했지만 오히려 그로 인해서 들어간 감옥에 하나님이 예비한 구원받기로 예정된 사람이 거기 있었다는 거예요. За тэгвэл хэдийгээр тэр юу гэдэг одоо хүний одоо юу гэдэг одоо хүн одоо түүнийг тийм одоо гүтгснээс болоод тэр шоронд орж хоригдсон ч гэсэн харин яг одоо жинхэнэ одоо аврагдах ёстой бэлтгэгдсэн хүмүүс нь тэр шорон дотор шоронд ажилдаг эсвэл шоронд хоригдож байгаа энэ хүмүүс байсан байгаа. 하나님의 섭리는 놀랍다고 하는 것을 알 수 있지. Тийм учраас бид нар эндээс харахад бурхны тийм ээ удирдлага бол үнэхээр гайхалтай юм а гэдгийг бид нар эндээс харж болох нэ. 그래서 이런 사람들을 통해서 빌립보 교회가 세워진 겁니다. За тэгээд ийм хүмүүсээр дамжуулан Филиппой чуулган улам илүү одоо босгогдож бүтээн байгуулагдсан байгаа. 이제 17장에서는 새 교회가 세워집니다. 새 교회. За ингээд 17 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол 3 дахь чуулган гэх юм одоо 3 чуулган бий болж байгаа. 우리가 익히 잘 아는 데살로니가 교회가 세워집니다. За 17 дугаар ишлэл дээр бидний маш сайн мэддэг Теслоник чуулган бий болсон. 두 번째는 베레아 교회가 세워져요. 베레아. За тэгээ хоёрдугаарх нь болохоор тэр Перея чуулган бий болсон. 그다음에 세 번째로는 아테네 교회가 세워집니다.
За тэгээ 3 дахь нь болохоор Атенд одоо чуулган бий болсон. Атены чуулган. 여기 17장에 등장하는 이 지역의 교회가 세워졌다고 하는 것을 우리가 이제 살펴볼 거예요. За тэгээд энэ 17 дугаар бүлэг дээрээс бид нар за энэ газар 3 одоо ийм чуулган одоо бий болсон гэдгийг бид нар одоо харж болох нэ 17 дугаар бүлэг дээрээс. 자, 이 교회를 세워나가는 모습 속에서 우리가 목회 사역을 하거나 또 하나님의 교회를 섬겨나갈 때 여기서 지혜를 얻을 수가 있습니다. За тэгээд бид нар энэ одоо хончлын одоо чуулгануудын талаар сурахдаа бид нар одоо хончлын ажилд маань ямар зүйл тийм ээ одоо хэрэгтэй байна вэ гэдгийг бид нар энэ одоо чуулгануудаар дамжуулан бид нар суралцж болох нэ. 자, 여기 17장 1절부터 이렇게 보면 데살로니가 교회가 어떻게 세워졌는지 우리가 읽어볼 수 있는 말씀이 1절로 3절에 있어요. За бид нар 1-ээс 3 дугаар ишлэл 17 дугаар бүлгийн 1-ээс 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Теслоник чуулган хэрхэн бий болсон бэ гэдгийг бид нар эндээс харж болох нь. 자, 1절로 여기 3절 한번 읽어보세요. За 1-ээс 3 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. 1-ээс 3. 한번 읽어보세요. 1-ээс 3 тэд Амфипол Аполлиныг дайрч Теслоник хотод хурж ирэв. Тэнд юдэчүүдийн синагог байдаг байв. Паул өөрийнхөө заншлаар тэдэн рүү очиж 3 амралтын өдөр тэдэнд судраас ухуудав. Христ зовж дараа нь үхэгсдээс амьлах ёстой байсныг тайлбарлан нотлоод миний та нарт яриад байгаа тэр Есүс бол Христ шүү дээ гэжээ. 자, 사도 바울이 여기 암비볼리 또 아볼로니아 어찌 보면 데살로니가로 가는 길목에 있는 곳입니다. 그 데살로니가까지 가는 그 길목에 있는 도시들인데 이런 지역을 지나서 데살로니가에 이르렀어요. За тэгвэл энэ одоо Теслоник хот руу явах замд нь энэ Амфипол болоод Аполлон гэдэг хоёр хот байдаг байхан тийм ээ. За тэгээд энэ хоёр хотыг дайраад Теслоникт одоо очсон байна. 자, 여기 데살로니가는 빌립보에서 한 160km 정도 떨어졌습니다. За энэ Теслоник болоод энэ Филиппой хоёрын хооронд 160 гаруй километрийн одоо зайтай байдаг байна. 상당히 가까운 거리가 아니에요. 그 당시에 걸어 다니는 거리이기 때문에 상당히 먼 거리입니다. Тэр үед гэх юм одоо тэр Паулын сайн мэдээ дамжуулж байсан үеийг харах юм бол 160 км гэдэг маань алхаж явж байгаа болохоор тийм ээ одоо хит бас одоо ойрхон газар биш байх нэ. 대략적으로 전도하면서 사도 바울이 걸어갔다고 하면 대략적으로 거기까지 가는데도 한 3주 정도는 걸리는 그런 거리라고 할 수 있어요. За тэгээд эндээс үзэх юм бол тэр явж байгаа тийм ээ очиж байгаа газар нь хэр хугацаанд сайн мэдээ дамжуулангаа явхад хэр хугацаа зарцуулагдах вэ гэх юм бол 3-7 хоног одоо зарцуулагдах нэ. 자, 데살로니가 교회를 세울 때도 여기 말씀해 보니까 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 이런 말씀이 있어요. 유대인의 За 회당. тэгээд Теслоникт очисон чинь тэнцээ юудэчүүдийн синагог байдаг байв гэсэн байгаа тийм ээ. 사도 바울이 항상 전도할 때마다 유대인의 회당에 들어가서 복음을 전했다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээд Илж Паулыг харах юм бол юудэчүүдийн тийм ээ одоо энэ синагогт амралтын өдрүүдэд очиж сайн мэдээ дамжуулж байсан гэдгийг бид нар харж байна. 왜 유대인의 회당에 들어가서 전도했을까요? Тэгвэл яагаад юудэчүүдийн синагогт очиж тэр сайн мэдээ дамжуулж байсан юм бэ? Дамжуулсан юм болоо. 유대인은 사도 바울과 더불어서 어떻게 보면 같은 문화적인 정서, 같은 신앙의 정서가 살아있는 사람들입니다. Юудэчүүдийн хувьд бол тийм ээ яг л одоо юудэчүүд маань мэдээж нэг л одоо адилхан үзэл бодолтой, адилхан одоо юу гэдэг ёс заншилтай тийм ээ ийм одоо хүмүүс байгаа. 구약의 성경의 말씀을 모세오경에 있는 말씀을 사도 바울이 이야기할 때 이방 사람들은 못 알아듣지만 유대인들은 알아듣는단 말이에요. За тэгвэл Мосегийн хуулийн 5 номын тухай ярих юм бол хэрвээ тийм ээ одоо ярихад харь үндэстнүүд ойлгож чадахгүй ч гэсэн харин юудэчүүдийн хувьд бол тэр одоо Мосегийн 5 одоо хуулийн номыг бол ойлгодог, ярихад ойлгодог байгаа. 그래서 사도 바울의 특징은 뭐냐면 알아듣는 사람들에게 먼저 전도하는 알아듣는 사람. Тийм учраас Илж Паулийн онцлог юу байсан бэ гэх юм бол эхлээд тэр ойлгодог хүмүүст сайн мэдээ дамжуулах нь чухалсан байна. 자, 어떤 문화적인 면에서
또 어떻게 보면 그 민족적인 측면에서 또 신앙적인 측면에서 같이 공감할 수 있는 사람들에게 먼저 다가가서 그들에게 복음을 전했다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээд Илч Паулын хувьд бол харах юм бол эхлээд үндэстний хувьд тийм ээ нэг үндэстэн. За соёл одоо юу гэдгийг соёлынхоо хувьд гэх юм бол соёл ёс заншлихын хувьд гэх юм бол мэдээж адилхан нэг соёлтой нэг ёс заншилтай. За тэгээд шашны хувьд ч гэсэн үзэх юм бол адилхан бүгдээрээ юутэй тийм ээ одоо бөгөөд одоо бүгдээрээ хуучин гэрээнд итгэдэг байсан хүмүүс учраас эхлээд энэ хүмүүстэй үндэстнүүдтэй тэр үргэлж эхэлж сайн мэдээд амжуулдаг байсан байна. 자, 하나님을 모르는 모세 율법을 모르는 이방 사람들에게 나가서 율법을 이야기하면 율법에 있는 여러 가지 그림자를 그 사람들에게 이야기해서 이분이 예수님이다라고 얘기하면 잘 공감하기가 어려울 겁니다. За тэгээд хуулийн дагуу үзэх юм бол тийм ээ одоо юу гэдэг хуулийн дагуу хэлсэн энэ хүн бол одоо Есүс Христ юм а. За хуулийн дагуу хэлж байгаа хуулийн номонд энэ хэлж байгаа энэ хүн бол Есүс Христийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бол Есүс Христ мөн шүү дээ гэж хэлэхэд нөгөө хүмүүс хуулийн номыг мэддэг учраас гэж хүлээж авах тийм ээ одоо юу гэдэг одоо нэг бодол санаагаар хүлээж авах нь одоо маш амархан гэх юм уу одоо төхөмтэй байдаг байна. 우리가 전도할 때 사실은 공감 능력이 좀 필요합니다. 공감할 수 있는 그런 언어 또 공감할 수 있는 그런 메시지를 전해서 전도하는 것이 어찌 보면 지혜로운 모습이라고 할 수 있어요. За тийм учраас бид нар сайн мэдээ дамжуулахтай хүртэл энэ дээр энэ тал дээр тийм ээ одоо нэг ойлголттой байх, нэг ойлголттой болох, нэг ойлголт төрүүлэх тэр үгийг ашиглаж тийм ээ адилхан ойлголттой болохын тулд одоо тэр адилхан ойлголт төрүүлэх тэр үгийг ашиглаж сайн мэдээ дамжуулна гэдэг маань маш их чухал байх нэ бас. 또 두 번째로는 여기 보니까 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 이런 말씀이 있어요. За тэгээд хоёрдугаар эшлэл дээр харах юм бол тэр өөрийнхөө заншлаар гэсэн байна. Тэгээд Паул өөрийнхөө заншлаар тэдэн рүү очиж 3 амралтын өдөр тэдэнд судраас ухуулав гэсэн байна. 자, 3주 동안 그 회당에 들어가서 성경을 가지고 강론했다라는 말은 구약에 있는 그 율법서나 또 역사서나 선지서에 있는 말씀들을 가지고 그 속에 있는 그리스도에 관한 진리를 증거했다는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол 3-7 хоногийн турш тийм ээ 3-7 хоногийн турш тэр одоо сударт байгаа судруудыг авч уншингаа судрыг ухуулангаа тэр судар дээр байгаа Христийн талаарх тэр үгнүүдийг Христийн талаар тэр одоо сайн мэдээг тэднэрт одоо ярьж нотолж одоо юу гэх гэрчилсэн байх нэ. 그리고 이 세 번째로는 3절을 보니까 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이렇게 말을 했어요. За тэгээ 3 дугаар эшлэл дээр нь харах юм бол Христ зовж дараа нь үхэгсдээс амьлах ёстой байсныг тайлбарлан нотлоод гэж хэлсэн байна. 자, 이건 뭐냐면 성경을 통해서 예수님이 메시아이신 것, 또 예수님의 사명이 무엇인지를 깨우쳐줬다는 겁니다. За тэгвэл энэ дээрээс харах юм бол эндээс харах юм бол Христ бол Месиа юм а тэр бол аврагч юм а гэдгийг тэр юудэчүүдэд ойлгуулах гэж тийм ээ одоо энэ 3-7 хоног сайн мэдээ дамжуулсан байх нэ. 메시아의 사명이 뭐예요? За тэгвэл Месиагийн үүрэг нь юу юм бэ? 예수님의 이름의 뜻이 뭡니까? За Есүс гэдэг нэрийн утга нь юу вэ? Есүс гэдэг нэрийн утга. 이게 메시아의 사명에 있어. За тэр бол одоо Месиагийн одоо үүрэг тэр дотор байна. 자기 백성을 저희 죄 가운데서 구원하신다. 그런 뜻이에요. Өөрийн ард түмнийг тийм ээ тэдний өөрсдийнх нь нүглээс аварна гэсэн утгатай байна. 그러니까 사도 바울은 성경을 가지고 예수님이 자기 백성을 위해서 십자가에서 죽으실 것과 부활하실 것을 증거했다. Илч Паул тэгвэл тэр судраар дамжуулан Есүс Христ загалмаа дээр нас барж за тэр дахин амьлах талаар одоо бүгднийг нь одоо гэрчилсэн байх нэ. 그러면서 마지막으로는 그분이 누구냐? 그분이 누구냐면
너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다 이렇게 말을 했잖아요. За тэгээд 3-ын тэр төгсгөлийн хэсгээр хэлж байна тийм үү? Миний та нарт яриад байгаа тэр Есүс бол Христ шүү дээ гэж хэлсэн байна. 자, 그 사명을 가지고 오신 분이 바로 예수 그리스도시다. 예수님이시다라고 증거한 겁니다. Тэр үүргийг аван тэр үүргийг хүлээн ирсэн нэгэн бол Есүс юм аа гэж хэлсэн байна. 자, 사도 바울이 이렇게 전도할 때 어떤 열매가 맺혔어요? 여기 4절로 9절 한번 보세요. За тэгвэл Илч Паул ингэж сайн мэдээ дамжуулахад тэнцээ ямар үр жимс гарсан байх нь вэ? 어떤 бүгдээрээ 일이 일어났습니까? 어떤 일이? 4-өөс 9-р ишлэлийг бүгдээрээ харцгаая. 한번 읽어보세요. 4절로 9절. За 4-өөс 9-р ишлэлийг хамтдаа уншъя. Тэдний зарим нь бурхнаас эмээгч, үлэмж, тооны грекчүүд бас хэсэг язгууртан эмэгтэйчүүдийн хамт итгэцгээж Паул Силас нартай нийлв. Гэвч юудэчүүд атаархан гудамжны хэсэг балмад хэрцгий хүмүүсийг олж бөөгнүүлээд хотыг үүмүүлж эхлэв. Ингээд тэднийг байрж авч олны өмнө гаргахаар хайж Исоны гэрт иржээ. Тэднийг олоогүй тул Исоныг бусад ах дүү нарын хамт хотын эрх баригчдын өмнө чирэн авчирч хашгиралдан дэлхийг үүмүүлсэн эдгээр хүмүүс энд байна. Энд бас хурц ирсэн байна. Ясон тэднийг хүлээн авсан байна. Тэгээд тэд бүгдээрээ Цэзрийн зарилгыг эсэргүүцэж Есүс нэртэй өөр хаан байна гэдэг гисгэв. Үүнийг сонссон хотын эрх баригчид хийгээд цугласан олныг тэд өдөөн хатгав. Эрх баригчид Ясон болон бусдаас нь баталгаа гаргуулan авч тэднийг суллаа. 사도 바울이 이렇게 전도할 때 어떤 열매가 맺혀졌냐면 그곳에 어떤 곧 경건한 헬라인의 큰 무리들, 경건한 헬라인의 큰 무리들이 복음을 받아들였습니다. За тэгвэл тэнцээ сайн мэдээ дамжуулахад ямар үр дүн гарсан бэ гэх юм бол одоо бурхнаас эмээгч, үлэмж, тооны грекчүүд гэсэн байгаа. 이방 사람들 가운데서도 도덕적인 나도 면에서나 윤리적인 면에서 다르게 살려고 하는 사람들도 있어요. Тэгээд зогсохгүй тэр одоо харь үндэстнүүдийн дунд ч гэсэн ерөнхийдөө тийм ээ одоо ёс суртахууны хувьд ч тэр дэг журмын хувьд ч тэр зөвөр амьдрахыг хүссэн тэр хүмүүс байдаг. зөвөр амьдрах хүсдэг хүмүүс байдаг байна. 또 이 사람들은 회당에 있는 것을 보니까 이방 사람이지만 루디아처럼 하나님을 믿고 그 하나님 말씀 앞에서 살아가려고 하는 그런 사람들이었다는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол энэ хүмүүс энэ одоо грек тийм ээ энэ үлэмж тооны олон хүмүүс маань синагогт байгааг харах юм бол энэ Людатай адилхан бурханд итгэдэг, бурханыг одоо үгийг сонсохоор ирдэг ийм хүмүүс байсан гэдгийг бид нар харж болно. 이런 사람들이 복음을 받아들였어요. Ийм хүмүүс тэр сайн мэдээг хүлээн авсан байна. 자, 이런 사람들이 복음을 받아들이고 또 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 이런 말씀 있는 거 보니까 그 가운데 있는 귀부인들, 다시 말하면 그 데살로니가에서 상류층에 있는 존귀한 여인들이 복음을 듣고 변화를 받았다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээд мэдээж грекчүүдээс гадна өөр язгууртан эмэгтэйчүүд хамт итгэцгээе. За тэгвэл энэ язгууртан эмэгтэйчүүд гэдэг нь ямар хүмүүс юм бэ? Энэ язгууртан гэдэг маань бас л одоо эрх мэдэл тийм ээ байр суурийн хувьд бол дундаас дээш зэрэгтэй ийм байр суурьны хүмүүс. Тэгвэл энэ эмэгтэйчүүд хүртэл одоо синагогт ирээд одоо бурхны үгийг сонсож итгэцгээсэн байна. 특별히 이 귀부인들은 그 데살로니가 지방에서 물질적으로 영향력이 있는 사람들. Тэгвэл энэ язгууртан эмэгтэйчүүд гэдээ үзэх юм бол энэ хүмүүс маань Теслоник хотын тэр нөхцөл байдлаар ингээ бодоод үзэх юм бол ерөнхийдөө эд хөрөнгийн хувьд ч гэсэн тийм ээ одоо бас хангалуун ийм хүмүүсээ гэсэн үг байна. 지금 방백이나 또 관원들의 부인이라고 할 수 있습니다. Юу гэдэг одоо харгалзагч одоо бас тэр одоо удирдлагын тийм ээ одоо ийм хүмүүсийн удирдагч нарын эхнэрүүд гэж ойлгож байна. 자, 그들이 사도 바울의 전하는 그 복음을 듣고 바울과 신라를 따랐다고 보니까 그들이 예수님을 영접했어요. Гэтэл энэ дээр харах юм бол тэр эмэгтэйчүүд тийм ээ одоо хамт итгэцгээж Паул, Силас нартай нийлэв гэд. Энэ хүмүүсийг харах юм бол тэр сайн мэдээ Паулын дамжуулсан сайн мэдээг сонсоод Паул болон Силас хоёртой нийлсэн байх нэ. 복음을 전하면 반드시
따라오는 것이 있습니다. 5절 말씀 보니까 마귀 역사가 따라왔어요. Сайн мэдээ дамжуулах юм бол тийм ээ мэдээж тэнцээ дагалддаг зүйл байгаа. Тэнцээ сайн мэдээ дамжуулахад 5 дугаар ишлэл дээр сатааны ажил хүртэл тэнцээ бий болсон байна. 자, 유대인들이 사도 바울과 실라를 시기해 가지고 저작거리에 불량한 사람들을 선동해 가지고 성을 아주 소동스럽게 하고 요란하게 만들었어요. 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юудэчүүд атаархаж гэсэн ба тийм ээ. Юудэчүүд атаархан гудамжны хэсэг балмад хэрцгий хүмүүсийг олж бөөгнүүлээд хотыг үүмүүлж эхлэвэ гэсэн ба. 자, 그리고 여기 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았다 한 거 보니까 이 야손이라고 하는 사람, 이 사람은 사도 바울을 영접해서 복음을 듣고 영접해서 아마도 야손의 집에 사도 바울이 거하면서 배숙에서 데살로니가의 여러 곳에 가서 전도했다는 것을 알 수 있습니다. 그러니까 복음 전도자의 집에 쳐들어가 가지고 그 복음 전도자를 어찌 보면 영접했던 야손과 그 형제들을 핍박한 거예요. За гэтэл энэ дээр харах юм бол тэр 5-ын дунд хэсгээс хойш харах юм бол юу гэж байна гэх юм бол ингээд тэднийг барьж авч олонний өмнө гаргахаар хайж Ясоны гэрт иржээ. За тэгвэл Ясоныг эндээс харах юм бол энэ Ясон гэдэг маань хин юм бэ гэд үзэх юм бол энэ Ясон бол тийм ээ одоо юу гэдэг Паулын дамжуулсан сайн мэдээг сонсоод түүнд итгэж хүлээж авсан одоо тийм ээ түүнийг итгэж хүлээж авсан хүн байх нэ. Эндээс харахад сайн мэдээ түгээгчийг одоо түгээж байгаа нэгнийг хүртэл хүлээж авахд тэр хүнд нь хүртэл сатааны ажил одоо сатан хүртэл одоо ажиллаж байна. 마귀 역사가 이렇게 나타납니다. Ингэж сатааны ажил одоо тэнцээ хийгдэж байна. 자, 하나님의 구원 운동에 협력했던 사람들이 오히려 핍박을 받았습니다. Бурхны авралын ажилд хамтран оролцож байгаа. Одоо тийм ээ эсрэгээр одоо хамтран оролцож байгаа тэр хүмүүсийг хүртэл одоо хавчиж эхэлсэн байгаа сатан. 자, 6절에는 자, 야손의 침입에 보니까 야손이 없단 말이에요. 그러니까 그 야손과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 이런 말씀이 있어요. 보니까 За тэгээ 6 дугаар 야손에 ишлэлдэр 침입하니까 야손과 그 형제들이 있었네요. За тэгээ 6 дугаар ишлэлдэр харах юм бол тэднийг олоогүй тул Ясоныг бусад ах дүү нарын хамт хотын эрх баригчдын өмнө чирэн авчирч гэсэн байна. За тэгвэл Ясонид очиод Паулыг хайсан ч гэсэн Паул байгаагүй байхan тийм үү? Гэтэл тэнцээ гэртээ байсан Ясон болоод Ясоны ах дүү нар одоо хамт цугласан байсан учраас тэднийг барьж яваад одоо удирдагчдаар авч утсан байна. 5절 하반절 말씀과 6절 상반절 말씀을 가만히 들여다보면 야손의 집에 침입해서 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못했다고 그랬어요. 그런데 야손과 및 형제들을 끌고 갔다 한 거 보니까 도대체 이걸 어떻게 해석해야 될까? 발견하지 못했는데 어떻게 야손과 그 형제들을 끌고 갔을까? За 고민해 볼 수 있죠? 5 дугаар ишлэлийн төгсгөл хэсэг тийм ээ. Бас 6 дугаар ишлэлийн эхний хэсэг дээрээс харах юм бол ингээд нийлүүлээд харах юм бол ингээд гэх юм одоо тэндээс харах нь ингээд тэднийг барьж авч олны өмнө гаргахаар хайж Ясоны гэрт иржээ. Гэтэл Ясоны гэрт очисон чинь тийм ээ тэднийг олоогүй тул Ясоныг бусад ах дүүнэрийн хамт хотын эрх баригчдын өмнө чирэн авчирчээ гэж. Паулыг хайж очисон боловч тэнцээ одоо Паул байхгүй байсан учраас одоо Ясон болоод за бусад ах дүүнэрийг одоо бариад удирдагчдаар очсон байна. 이거 어떻게 해석해야 될까요? Энийг одоо юу гэж тайлбарлаж хэрхэн тайлбарлах ёстой болов? 자, 여기 유대인들이 야손의 집에 가서 야손과 그 가족들을 다 붙들어서 사실은 끌고 나오려고 했던 것을 우리가 읽어볼 수 있습니다. За бид нар эндээс харах юм бол юудэчүүдийг тийм ээ одоо юу гэдэг юудэ хүмүүс Ясоны гэрт очиод Паулыг бариад одоо чирч гарч ирэх одоо бодолтой байсан байна. 야손을 포함해서 그 가족들을 다 끌어내려고 그러는데 그 중에 일부분이 야손을 더불어서 발견하지 못하니까 그 가족들 여기 보면 야손과 그 형제들이라고 그랬는데 야손의 가족과 형제들을 들어왔다는 것을 알 수 있습니다. 그러면 여기서 야손은 집에 없고 야손은 빼고 그 가족과 형제들이에요?
그렇지, 그렇지. 아니 여기서 우리 몽골 성경에서는 의미는 뭐라고 하면 바울을 찾았는데 바울이 없었기 때문에 야손을 그 형제들이랑 같이 잡아갔다고 그런 의미로 있어요. 자, 여기 성경에는 뭐라고 되어 있냐면 음, 때를 지어 성을 소동해 야손의 집에 침입했다고 그러는데 음, 바울과 신라를 따르나 한 거 보니까 바울과 신라를 이미 그 야손의 집에 이제 머물러 있으니까 음, 사실은 바울과 신라를 그 집에서 찾으려고 한 게 아니에요. 이 음, 야손이 어찌 보면 유대인들은 야손과 그 형제들이 바울과 신라를 도와준 겁니다. 음, 도와줬기 때문에 야손과 그 형제들을 먼저 핍박하기 위해서 같이 쳐들어간 겁니다. 여기에는 바울이 그 집에 있었기 때문에 그 집에 있는 그 바울을 붙들어 내려고 야손과 그 바울을 붙들어 내려고 간 게 아니에요. 그렇게 안 돼 있어요. 보니까. 음, 음. За юу яагаад тавын төгсгөлийн хэсэг болоод 6-гийн эхний хэсэг саяны миний уншсан хэсэг байна шүү дээ тий. Энийг шинэ Библиэд нэг нь уншаад өгөөч. Тэгэхгүй бол багшийн Библийн агуулгатай жоохон зөрөх гээд байгаа байхгүй миний энэ хуучин Библи. Тэгэхээр шинэ Библиэд хэсэг нь яг энэ саяны хэсгийг надад уншаад өгөх үү? 자, Библиэд 그러니까 хүн байна. 지금 야손의 집에는 바울과 신라가 지금 없는 겁니다. 사실은. За 거기에 багшийн хэсгээс 찾으려고 한 ингээ 것이 아니라 바울을 도와줬던 사람들을 핍박하기 위해서 거기 지금 쳐들어간 거예요. за эндээс харах юм бол энэ дээр яаж байна вэ гэх юм бол а манай Монгол Библийн орчуулгаар болох юм бол Ясоны герт Паул болон Силасыг хайж очиж байгаа тийм үү? Уг нь Монгол Библийн утгаар. А гэтэл багшийн Библиэр болохоор юу гэхээр Ясоны гэрээс хайж очсон чинь Ясон байхгүй. Ясоны гэр бүлийн хүмүүс хийгээд за тэгээд Ясонид өөр бусад ах дүүнэр байсан учраас тэднийг барихаар очисон гэсэн утгатай байгаад байгаа байхгүй. 자, 그걸 어떻게 알 수 있을까요? За тэгвэл энийг одоо бид нэр яаж ойлгож авах юм бэ? 그 Ер 아래 нь. 문장을 좀 보세요. За тэгвэл бүгдээр доош ишлэлийг харъя. 자, 야손과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리를 질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이런 말을 해요. 야손이 그들을 맞아들였다. За тэгсэн чинь энэ дээр юу гэж хэлж гэнэ үү гэвэл 6 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол тэднийг олоогүй тул Ясоныг бусад ах дүүнэрийн хамт хотын эрх баригчдын өмнө чирч авчраад хашгиралдан дэлхийг өөмөлсөн хүмүүс энд бас иржээ. 자, 야손이 그를 맞아들였다 이렇게 생각할 때 자, 거기에 분명히 사도 바울을 붙들러 간 목적이 아니라 사도 바울을 도와준 그 사람들을 붙들기 위해서 그곳에 갔다는 것을 우리가 알 수 있는 거예요. За тэгээд 7 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Ясон тэднийг хүлээн авсан байна гэж хэлж байна тийм үү. За тэгвэл эндээс харах юм бол Ясоныг Паулыг биш Ясоныг барихаар очсон гэж хэлж байгаа. 자, 그렇지요? 자, 분명히 이 복음을 전하는데 그 복음 전하는 일에 협력했던 사람들을 핍박하려고 유대인들이 이렇게 선동했다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол сайн мэдээг дамжуулахын тулд тийм ээ одоо сайн мэдээнд хамтран оролцож байгаа Яасон болон тэр бусад ах дүүнэрийг хүртэл хавчиж байна гэдгийг бид нэр эндээс харж болох нэ. 자, 그러면서 그 아래 봅니까? 뭐라고 얘기하냐면 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다 하니 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 7-гийн тэр хоёр хойд хэсгээс харах юм бол тэд бүгдээрээ Цэзрийн зарилгыг эсэргүүцэж Есүс нэртэй өөр хаан байна 자, гэдэг гисгэвэ гэсэн. 어찌 보면 모함하는 거죠, 모함. 이 유대인들이 술수를 쓰는 겁니다. 정직하지 못하게. 그러니까 사도 바울이 분명히 성경을 통해서 메시아가 오는데 그분이 예수 그리스도라고 분명히 증거를 했어요. 분명히 사도 바울이 증거할 때 예수 그리스도를 어떤 로마를 대적하는 가이사라고 하는 로마 황제가 있는데 그 황제가 아닌 다른 하나의 왕이라고 말한 적이 없습니다. 여기 성경에 보면. 그런데 그렇게 야손의 형제들이 어찌 보면은 예수라고 하는 또 다른 왕을 섬기는 가이사를 반역하면서 왕을 섬기는 그 일에 협력했다라고 모함을 한 겁니다, 사실은. За тэгээд эндээс харах юм бол одоо юудэчүүд нэг онцлогоор гэхлээр тийм ээ одоо тэд нэрийг одоо худлаа одоо гүтгэж байгаа. Худлаа гүтгэж
одоо юу гэдэг тэр гүтгэлэг нь юу байсан бэ гэх юм бол Цэзрийн тэд бүгдээрээ Цэзрийн зарилгыг эсэргүүцэж Есүс нэртэй өөр хаан байна гэж хэлээд тийм ээ. Тэр хааныг одоо хаанд одоо юу гэдэг хааны тухай ярьж байна гэж хэлээд энэ одоо юу гэдэг сая Ясон болон Ясоны ах дүү нарыг ингэж гүтгэж одоо буруутгаж байгаа. 로마의 식민지에 있으면서 가이사를 황제로 섬기는데 그 황제 말고 다른 왕을 섬긴다고 하면 로마의 반역자가 될 수밖에 없죠. Гэтэл энэ одоо юу гэдэг Теслоник хотын хувьд одоо Ромын одоо эзэнт гүрний нэг хэсэг байж тийм ээ. Одоо Ромын одоо харьяалалтай байж Ромын хаан болох Цэзрээс өөр хааныг одоо хаанд үйлчлэнэ, өөр хаанд одоо мөргөнө гэх юм бол мэдээж энэ бол одоо Ромын харьяаллын хувьд одоо байж болохгүй зүйл тийм үү? 어찌 보면 불문율입니다. 절대로 그런 말을 하면 안 되는 아주 위험한 말을 유대인들이 한 겁니다. Магадгүй нэг ёсны тийм ээ энэ нь одоо маш их одоо маш юу гэдэг аюултай гэмт хэрэг гэж харж болно. Тэр одоо хаан байсаар хахад тийм ээ одоо хааныг одоо үүсгэж байна гэдэг нь бол. 자, 유대인들은 참 이 사람들은 잔인한 사람들이에요. 가만히 보면. За юдэчүүдийг харах юм бол энэ хүмүүс бол маш одоо юу гэдэг бүдүүлэг гихүү нэг тийм одоо хүмүүс байна. 예수님을 십자가에 못 박을 때도 자, 예수님이 자기를 유대인의 왕이라고 그랬다. 그러면서 이건 가이사에 반역하는 것이다. 그러니까 이 쉽게 빌라도에게 당신이 예수님을 놔주면 가이사를 반역하는 것이다. 왜? 예수님이 왕이라고 그랬다 하면서 선동질을 합니다. Энэ юдэчүүдийн хувьд бол маш их онцлогтой байна тийм үү. Есүсийг баригдах үед ч гэсэн Пилат дээр барьж очоод за энэ Пилатад барьж очоод тийм ээ. Энэ хүн өөрийгөө хаан гэсэн Цэзэр байсаар ахт чинь энэ хүн өөрийгөө хаан гэсэн гэж хэлээд одоо хэрвээ та энийг одоо юу гэдэг Есүсийг суулгах юм бол одоо Цэзрийн эсэг тэрсэлж байгаа шүү гэсэн утгаар одоо түүнийг нэг ёсны одоо сүрдүүлэх маягаар одоо түүнд хэлж ярьж ирсэн байна. 그럼 그 사람들을 아주 말살하려고 하는 가장 큰 무기를 사용했다고 보면 되는데. За тэгээд эндээс харахад л ерөөсөө тэр одоо хүмүүсийг юу гэдэг одоо хамгийн хүнд шийтгэж болох маш том зэвсгийг ашигласан л гэж ойлгож болно. Зэвсэг ашигласан гэж ойлгож байна. 자, 여러분들 한번 생각해 보세요. 야, 몽골 땅에 살면서 몽골의 현재 대통령이 있잖아요. За тэгвэл та нар бодоод үзээрэй. Та нар одоо Монголд амьдарч байгаа тийм ээ. Монголын одоогийн ерөнхийлөгч одоо байгаа тийм үү хүрэлцэх. 어떤 사람이 반역을 해가지고 반란을 일으켰어요. 저 몽골 대통령이 인정하지 않고 내가 대통령이다 하면 자, 그걸 따르는 사람들은 또 국가의 반역자가 되는 겁니다. Гэтэл хин нэгэн хүн очингуудаа тийм ээ. Тэр чинь өстой тэр мөч чинь одоо жинхэнэ одоо ерөнхийлөгч биш. Би бол жинхэнэ ерөнхийлөгч байна гэд одоо бослого тэмцэл гаргасан нөгөө бослого тэмцэлд нь одоо хамтран оролцож байгаа хүмүүс нь одоо дагаад одоо дэгдээд явах юм бол тэр хүмүүс хүртэл улс орныхоо эсрэг одоо юу гэдэг жагссан болоод одоо гэмт хэрэгт унана тийм үү? 그 사람은 모든 사람의 어찌 보면 공공의 적이 될 수밖에 없는 거예요. 그렇게 되면. Хэрвээ тийм бол хэрвээ тийм ээ одоо ингэх юм бол тэр хүн бүр ард түмний дайсан ч болж магадгүй. 자, 유대인들이 자, 예수님의 복음을 증거하는 것을 해방 놓기 위해서 야손과 그 형제들을 로마를 대적하는 반역자로 몰아붙인 거예요. 지금 사실은. Гэтэл юудэчүүд тийм ээ ингэснээрээ тэр Яасон болоод Яасоны ах дүү нарыг одоо юу гэдэг Ромын эсэргүүцэгч Ромын эсрэг тэрсэлж байгаа одоо гэмт хэрэгтэн болгож одоо хувиргаж байгаа. 바울이 그 일에 그 야손과 그 형제들을 갖다가 쉽게 얘기해서 미혹시킨 거다. 이렇게 유대인들은 생각하고 있는 겁니다. 지금 그렇게 그 읍장들, 거기 읍장이라든지 거기 관리들에게 그렇게 거짓말로 모함한 겁니다. За ингэж одоо цугласан олныг одоо төөрөгдүүлж өдөө хатгахын тулд тийм ээ одоо Паул болон Силас нар ирээд энэ ард түмнийг одоо ингэж уруу татлаа, худлаа, хуурам мэхэллээ гэдэг ойлголтыг одоо ард түмэнд одоо тэр эрх баригч нарт өгөж тийм ээ ард түмнийг өдөө хатгаж байгаа энэ юудэчүүд. 이 말을 듣고 소동했다고 그랬죠.
За тэгээд юу гэж байна вэ гэх юм бол үүнийг сонссон хотын эрх баригчид хийгээд цугласан олныг тэд өдөөн хатгах өгсөн байгаа тийм ээ өдөөн хатгах өгсөн байна. 자, 그런데 9절 말씀에 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아줬다 그랬습니다. За тэгсэн 9-р эшлэлээр харах юм бол эрх баригчид Яасон болон бусдаас нь баталгаа гаргуулan авч тэднийг суллав гэсэн байна. 자, 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아줬다는 얘기는 여기서 우리가 중요한 메시지를 한번 살펴볼 수 있는 거예요. За тэгвэл эндээс бид нар харах юм бол Яасон болон бусад ах дүүсийг нь Яасон болон бусдаас нь баталгаа гаргуулan авч тэднийг суллав гэдгийг эндээс бид нар маш чухал зүйлийг бас бид нар харж ойлгож болно. 자, 유대인들이 엄청난 모함으로 사도 바울을 도왔던 야손과 그 형제들을 죽이려고 했지만 하나님이 막으셨다는 것을 우리가 이 말씀 속에서 찾아볼 수 있습니다. Юудэчүүд энэ ард түмнийг тийм ээ одоо юу гэдэг Яасон болон бусад ах дүүсээс одоо болоод энэ ард түмний дэмжлэгээр одоо тэднийг алахыг оролцсон боловч харин бурхан тэднэр одоо юудэчүүдийн одоо бодолд тэр одоо үйлдэлд нь саад тавьж одоо ард тэр Яасон болон бусдыг одоо аварсан гэж бид нар харж болох нэ. 야손과 그 형제들이 보석금을 내고 그 감옥에서 나왔다고 할 수 있습니다. За тэгвэл Яасон болон бусад одоо бусд нь баталгаа гаргаж өгөөд одоо суллагдсан гэдгийг бид нэр эндээс харж болж байна. 자, 어찌 보면 하나님의 구원 운동을 대적하고 막을 수 있다 생각하지만 하나님께서는 그 자기들 생각대로 그렇게 하나님이 내버려 두시지 않습니다. Хүмүүс яг өөрсдөө тийм ээ би бурхны авралын ажилд саад болж чадна гэж бодож байгаа ч гэсэн бурхан бол тэр хүнийг зүгээр тэгж орхитгүй маа. 그래서 어떤 사람은 그런 얘기도 합니다. 여기 이 말씀을 가지고 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아줬다고 할 때 야손과 그 나머지 사람들이 보석금을 낼 때 사도 바울과 실라를 놔줬다. 그렇게 말하는 사람도 있어요. 그런데 여기 본문의 문맥 속에는 그런 내용이 아니에요. За тэгвэл юу гэдэг 9-р ишлэлийг хүмүүс заримдаа ингэж тайлбарладаг. Яасон болон тийм ээ бусад нь одоо бусдаас нь баталгаа гаргуулan авч тэднийг суллав гэсэн. За тэгвэл тайлбарлаж байгаа хүмүүс маань юу гэж хэлж байгаа нөхөмд эднэрийн энэ гаргаж байгаа баталгааг нь Паул болон Силас хоёрыг барьж өгөөд одоо өөртөө баг юу гэдэг суллагдсан гэж тайлбарладаг хүмүүс байдаг. Гэтэл яг энэ өгүүлбэрийн утгаас нь харах юм бол ерөөсөө тийм утга байхгүй байгаа тийм үү? 야손과 그 나머지 형제들에게 그들이 사도 바울을 도왔던 그 일로 인해서 보석금을 내고 그 죄에서 면제를 받았다라고 하는 것을 우리가 읽어볼 수 있는 거예요. Эндээс харах юм бол тэр баталгаа гаргуулan гэж харах юм бол нэг ёсны манайхаар ч юу гэдэг вэ? Барьцаа өгөөд гардаг тийм ээ? Барьцаа өгөөд тэд нэр өөрсдөө одоо суллагдсан гэж бид нэр одоо эндээс харж болно. 하나님이 역사하신 겁니다. Энд бол бурхан өөрөө ажиллаа хийсэн байна. 자, 여기 10절부터 보면 밤에 형제들이 곧 바울과 실라를 베레아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 10 дугаар эшлэлээр харах юм бол ах дүүс шөнөөр Паул Силас нарыг Перой руу тэр даруй явуулжээ. Тэнд очоод тэд юдэчүүдийн синагогт оров гэсэн байна. 사도 바울이 밤중에 그 데살로니가를 나와서 형제들의 이제 배웅을 받고 나와가지고 여기 베레아라고 하는 이제 베레아 아테네로 가는 길입니다. 이렇게 데살로니가 베레아 아테네 이렇게 그 가는 길목에 있는 아마도 좀 어느 정도 규모가 있는 그런 도시였던 것 같은데 그곳에 도착해서 사도 바울이 거기 가서 또 전도를 하게 된 거예요. За тэгээд энэ Теслоникоос гараад энэ хоёр одоо Афин явах замдаа энэ Перой хотод очиж байгаа. Энэ Перой маань одоо мэдээж зам дагуу хот байгаа учраас тэр хоёр очоод одоо синагогт очиж бас үгийг дамжуулж байгаа. 사도 바울이 베레아에 가서도 여기 말씀에 보면 유대인의 회당에 들어가서 말씀을 전했습니다.
За тэгээд мэдээж тэр синагогт орсон учраас одоо үгийг дамжуулсан байгаа. 근데 이 베레아 사람들의 좀 특징적인 모습이 있어요. 11절 말씀에 11-р эшлэлдэр харах юм бол энэ Перой оршин суугчдын одоо нэг онцлог тэнцээ байна. нэг онцлог байгаа. 자, 테살로니가 있는 사람들보다 더 너그럽다라는 표현을 써요. За энэ дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол харин тэднийхэн Теслоникийн хүмүүсийг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан гэж хэлж байгаа. уужим сэтгэлтэй байсан. 자, 베레아 해당에는 유대인들도 있을 거고 또 헬라인이면서도 경건한 사람들이 그곳에서 하나님을 섬기고 있었다는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл бид нэр энэ одоо юу гэдэг Перой хотод тийм ээ мэдээж тэнцээ юудэчүүд байгаа. Юудэчүүдээс гадна өөр хариуцсан тийм ээ Перойн одоо үндсэн орсон суугчид, уугуул орсон суугчид ч байгаа гэдгийг бид нэр мэднэ. 우리 다른 성경에는 그런 말씀이 있어요. 여기서는 베레아 사람들보다 더 너그럽다 이렇게 표현했지만 다른 성경에는 신사적이어서 이렇게도 번역을 한 게 있습니다. 아하. За энэ дээр харах юм бол бид нар энэ Перой ард түмнийг энэ дээр маш одоо юу гэдэг одоо аятаахнаар тайлбарласан байна тийм үү? Уужим сэтгэлтэй гэж. А гэтэл энэ талаар өөр Библиэлд бас тайлбарласан өөр Библиэлд орчуулгатай юу гэсэн байдаг вэ гэх юм бол их боловсон гэдэг утгаар одоо уужим сэтгэлтэй гэдэг үгийг боловсон гэдэг утгаар одоо тайлбарласан орчуулсан одоо Библиэс бас байдаг. 이 베레아 해당에 있는 사람들은 자, 사도 바울이 전하는 복음을 듣고서 아주 대적을 하거나 또 모함을 하거나 핍박을 하지 않았다는 것을 우리가 읽어볼 수 있습니다. Энэ дээр энэ ард түмэн уужим сэтгэлтэй байсан гэдгийг харах юм бол одоо Илч Паул сайн мэдээ дамжуулахад хавчих юм уу эсвэл эсэргүүцэх тийм ээ одоо Теслоникийн шиг одоо биш байсан байх нэ. Одоо тийм хавчих эсэргүүцэх одоо дургуутсах үйл одоо гаргаагүй байна. 그래서 그 아래 보면 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 이런 말씀이 있어요. За тэгээд бид нар юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэд үгийг дуртаяа хүлээн авч эдгээр нь үнэн эсхийг мэдхийн тулд судрыг өдөр бүр нягтлан үзэж байлаа гэсэн байна. 그러니까 이 베레아 사람들이 너그럽다, 신사적이다 할 때 이 베레아 사람들은 사도 바울이 전하는 그 복음의 말씀을 듣고 간절한 마음 또 그 말씀 속에서 진리를 찾고자 하는 그러한 마음들을 품고 있었다는 것을 알 수 있어요. За тэгэд эндээс харах юм бол тэд нар уужим сэтгэлээр тийм ээ одоо үгийг хүлээн авахдаа дуртай байсан бөгөөд тэр үгийг одоо тийм ээ хүлээн авч энэ үг үнэхээр үнэн эсхийг үнэхээр одоо мэдхийг одоо тийм маш их одоо хүсэж байсан гэдгийг бид нар харж болох нь. 그래서 이것이 그러한가 하고 날마다 성경을 상고했다 그랬습니다. Үнэхээр үнэн эсхийг тийм ээ одоо үнэн эсхийг мэдхийн тулд гэсэн байгаа. Өдөр бүр одоо судрыг одоо нягтлан үзэж байлаа гэсэн байна. 자, 다시 말하면 사도 바울이 전하는 예수 그리스도가 성경에 맞는 성경에 예언한 그 사람인가 더 확실하게 알아보기 위해서 또 말씀을 또 보고 또 봤다는 얘기예요. За тийм учраас одоо энэ маань өөрөөр хэлэх бол юу гэсэн үг гэх юм бол үнэхээр Илч Паулийн ярьж байгаа энэ Есүс тийм ээ үнэхээр сударт гарсан энэ хүн мөө юм уу биш юм уу гэдгийг одоо маш одоо юу гэдэг наривчлан судалсаар байсан судлаж дахин нягтлж байсан гэсэн утгатай байх. 이 사람들은 진리를 사모하는 사람들입니다. Энэ хүмүүс бол үнэн рүү тэмүүлдэг, үнэннийг одоо хүсэмжилдэг ийм хүмүүс ах нэ. 자, 그럴 때 어떤 열매가 맺혔나? 12절에 보니까 12절에 그 중에 믿는 사람이 많고 그랬지요. За тэгсэн ямар үр жимс гарсан бэ гэх юм бол 12 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол юу гэж байна гэвэл тэднээс олонх нь грекийн хэсэг нэр хүнд бүхий эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэсэн маа. 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 이런 말씀이 있어요. 12 дээр юу гэсэн бэлээ? Грекийн хэсэг нэр хүнд бүхий эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамт итгэв гэсэн маа. 어찌 보면 이렇게 말씀을 사모하는 사람들, 말씀을 사모할 때 거기에서 많은 사람이 예수님을 영접하고 또 데살로니가에 있는 사람들처럼 그 귀부인들 가운데
예수님을 영접한 사람이 많아졌다는 거예요. 그러면서 특별히 여긴 남자가 적지 아니하다 한 거 보니까 많은 남자들이 예수님을 영접했다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээ эндээс харах юм бол одоо ард түв тэр одоо юу гэдгийг чи үлээ Перой хотод байгаа хүмүүс дундаас нэр төртэй тийм ээ одоо язгууртан хүмүүс хүртэл одоо Христэд итгэсэн бөгөөд тэр дундаас юу гэсэн бэ гэхээр ирчүүд нь олонх нь эрэгтэй хүмүүс байсан бахнэ. 자, 여기도 또 마귀 역사가 또 찾아왔어요. 13절에 보니까. За тэгээ зогсохгүй энэ дээр ахиад нөгөө нэг сатааны ажил 13 дугаар ишлэл дээр харах юм бол бас зүгээр байхгүй сатааны ажил болж байна. 자, 데살로니가 있는 유대인들이 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 했다고 그랬습니다. За тэгээд 13 дугаар ишлэл дээр харах юм бол гэтэл Теслоники юудэчүүд Паулын Перойд ирж Бурхны үгийг тунхаглаж байгааг мэдээд хүмүүсийг өдөөн хатгаж өөмөссээр тэнд иржээ гэсэн байна. 그럴 때 사도 바울이 거기서 거기를 이제 떠납니다. 또 베레아를 떠나는 거예요. За тэгвэл одоо нөгөө нэг одоо Теслоникээс хүмүүс араас нь дагаад ирсэн болохоор одоо дахиад Перойг одоо хаяад орхиод одоо Перойгоос явж байгаа. 그런데 여기 바울이 떠나갈 때 실라와 디모데는 거기다 남겨두고 떠나갔어요. А гэхдээ энэ удаа маш онцгой. Тэр одоо явахдаа Паул өөрөө ганцаараа яваад Силас болон Тимот хоёрыг тэндээ үлдээсэн байна. 왜 사도 바울이 실라와 디모데는 베레아에 남겨두고 갔을까요? 머물러 두고. Тэгвэл яагаад Паул одоо өөрөө ганцаараа яваад Силас болон Тимот хоёрыг үлдээсэн юм болов? 말씀을 사모하는 사람들이기 때문에 그런 겁니다. Яагаад гэвэл тэнцээг үг рүү одоо тэмүүлсэн үгийг мэдхийг хүссэн хүмүүс маш их байсан учраас тийш 진리를 사모하는 사람들이기 때문에. үлдээгээ явсан байгаа. 진리를 사모하는 사람들이. Үннийг одоо мэдхийг хүссэн тийм ээ үнэн рүү одоо тэмүүлсэн хүмүүс байсан байна. 그래서 거기에 실라와 디모데를 남겨둔 거예요. Тиймээс тэнд одоо Силас болон Тимот хоёрыг үлдээсэн байна. 그러니까 진리를 사모하고 잘 깨닫고 또 그 말씀대로 살기를 원하는 사람들이 많으면 이렇게 주의 종을 또 거기에도 남겨두고 가는 것이 사도 바울의 모습이라고 할 수 있습니다. За бид нар эндээс харах юм бол Илч Паулын дүр төрхийг бид нар харж болно. Оцсон газарт нь тийм ээ эзний үгийг рүү тэмүүлж эзний үгийг улам илүү таньж мэдхийг хүссэн хүн байх юм бол тэнцээ өөрөө дагуулж явж байсан ч гэсэн тэр үг хэрэгтэй газарт нь хүнээ үлдээчээд тийм ээ одоо явдаг байсан байна. 자, 여기 베레아에서 바울을 인도하는 사람들이 있었어요. 그를 데리고 아덴까지 이르렀다 그랬습니다. За тэгээд 15 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол Беройд хүртэл одоо Илч Паулд тусалж одоо удирддаг хүн бас одоо байсан байх нэ. Тэгээд Паулыг гаргаж өгсөн хүмүүс түүнийг Апин хүртэл хүргэж өгөөд гэсэн байна. 바울은 여기 아덴에 이른 다음에 자기와 동행했던 베레아 사람들에게 속히 가가지고 실라와 디모데를 자기에게로 돌아오게 해달라고 그렇게 전하라고 얘기했어요. За тэгээд Апинд ирснийхаа дараа Силас Тимот нарыг түүн рүү аль болохоор даруй хурд явуулах тушаал өгөөд буцаалаа гэсэн ба. Тийм ээ дагаж явсан Беройчуудаа буцаанга Тимот Силас хоёрыг одоо буцаагаад хурд над руу буцааж явуулаарай гэдэг одоо үүрэг өгсөн байх нэ. 그래서 어찌 보면 이렇게 베레아 사역까지 마치게 된 겁니다. За ингэснээр Перод дэх ажлыг хүртэл тийм ээ одоо бурхны ажлыг хүртэл тэр Перодх ажлаа хүртэл дуусгасан байна. 자, 사도 바울이 이렇게 데살로니가 교회 또 베레아 교회를 이렇게 세웠는데 패턴이 똑같아요. 유대인의 회당에 가서 말씀을 전하고 그곳에서 구약에 있는 성경에 있는 그 그리스도에 대한 예언 또 그분이 누구인지를 증거해서 그들로 하여금 예수님을 영접하도록 이렇게 어떻게 보면 전도 사역을 진행해 나갔다는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгвэл бид нар эндээс юг харж байна гэх юм бол Теслоникт ч байсан, Беройд ч байсан тэр яг л адилхан эхлэлтэй байсан. Эхлээд тэр яаж байсан бэ гэвэл юудэчүүдийн синагогт ороод тийм ээ юудэчүүдийн синагогт очиж хамгийн түрүүнд очиж сайн мэдээ ярьдаг. Тэр хуулийн номноос одоо ярьдаг. Ингэж өстө сайн мэдээ түгээдэг байсан байна. 여기서 우리가 또 생각해 볼 수 있는 건 뭐냐면
우리가 하나님의 구원 운동을 해나갈 때 반드시 이러한 패턴이 있다는 것을 명심해야 돼. 우리가 복음을 증거할 때 듣는 사람도 있지만 대적하는 사람도 있고, 그럴 때마다 두려워하지 말고 나아가면 반드시 그곳에 하나님의 교회는 세워지고야 만다는 것을 명심해야 됩니다. За тэгвэл бид нар эндээс одоо юу нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бид нар сайн мэдээ дамжуулаад явхад сайн мэдээ дамжуулахад заавал саад буюу тэр сатааны ажил байдаг юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар илүү зоригтойгоор тэр бурхны ажлыг хийгээд дамжуулаад явхад мэ бурхан өөрөө тэр үлдсэн ажлыг нь хийдэг юм а гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй байх нэ. 그러면 여기 잠깐 쉬었다 가시자고요. За тэгвэл бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлье. 잠깐 쉬었다가 아유 저 감기 걸리는 것 같아요. 자, 지야 үргэлжлүүлье. 16절 말씀 우리 한번 좀 봅시다. 16절. 16 дугаар 이슬. 자, 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 이런 말씀이 있어요. За 16 дугаар ишлэл дээр харах юм бол ийхүү Паул тэднийг Афинд хүлээж байх зураа шүтэнээр дүүрсэн тэр хотыг харж сүнсээрээ игдүүцсэн байжээ гэсэн маа. 여기 아덴이라고 하는 지역은 아테네라고 하는 지역입니다. 아테네. Афин гэдэг хот маань нэгэсний Атен гэдэг газар байгаа. Атен. 아테네 하면 여러분들 어떤 생각이 드나요? За тэгвэл Атен гэ бодохоор та нарын толгой дотор ямар бодол орж ирж байна? 이 당시에 이 아테네는 헬라 문화의 아주 중심 역할을 하는 그런 도시였습니다. За Атен гэ бодох сонсох юм бол энэ Атен маань нэг ёсны грекийн тийм ээ одоо маш гол цөм одоо нэг хот байсан байгаа. 철학이라든지 문학이라든지 예술이 발달한 도시가 아테네입니다. За тэгвэл энэ хот болоороос ерөөсөө л одоо гүн ухаан за бас тэгээ юу гэдэг философи одоо хөгжсөн одоо маш том одоо хот байсан байгаа. 이런 어떤 영향 가운데 있어서 그런지 몰라도 이 성에는 우상이 아주 가득했어요. За тэгэд ийм соёлтой болоод тэр үү тийм ээ энэ маань одоо энэ Афин маань одоо шүтэнээр одоо маш их дүүрэн ийм газар байсан ба. 자, 어떤 우상일까요? За тэгвэл Афины шүтэн ямар шүтэн байсан юм болоо? 자, 그리스 로마 신화에 나오는 다양한 신들이 나오죠. 뭐 제우스, 그다음에 뭐 포세이돈, 뭐 헤르메스, 뭐 이런 뭐 어떤 그런 뭐 바드, 뭐 이게 뭐 여러 신들이 많이 나오는데 그런 신들이 온 도시에 아주 그냥 가득 찼던 겁니다. За тэгвэл Атены одоо тэр Афины хотын одоо тэр шүтэнүүд нь одоо юу бурхан ямар бурхан байсан бэ гэх юм бол мэдээж одоо тэр нөгөө сая хэлсэн штэ Ромын мэдээж одоо Ромын одоо бурхад байдаг тийм ээ одоо юу гэдэг нарны бурхан ямар бурхан гээл одоо янз янз тийм ээ тэр бурхнуудын одоо бурхны одоо газар тийм одоо бурханд итгэдэг байсан газрууд байгаа. 사도 바울이 그 성의 우상이 가득한 걸 보고 마음에 격분했다고 그랬습니다. За тэгсэн Илч Паул тэр газар шүтэнээр дүүрснийг хараад одоо шүтэнээр маш их одоо химэл шүтэнд байгааг хараад тэр сүнсэндээ игдүүцэж гэсэн байгаа. 어쩌면 격분이라고 하면 단단히 화가 난 거죠. За игдүүцээ гэх юм бол энэ маань мэдээж одоо маш их ууралсан гэсэн үг тийм ээ. 자, 사도 바울이 왜 화가 났을까요? За Илч Паул яагаад тэгвэл ууралсан юм болоо? 사도 바울이 화가 났다고 하는 것은 안타까워서 그들의 어리석음과 그 어리석음을 만들어내는 그 사회의 분위기를 보고 안타까워서 격분한 겁니다. За тэгвэл энэ игдүүцэж байгаа тэр уурлаж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол энэ хүмүүс яагаад ийм муухай юм бэ? Энэ хүмүүс яагаад тийм ээ ингэж одоо бурхныг мэддгүй юм бэ гэсэн ийм одоо харамслаар дүүрэн одоо бухимдал байсан байгаа. 어찌 보면 그 성이 온통 사기꾼들이 가득 찼습니다. 하나님 보실 때. За тэгээд энэ хот нь л одоо ерөөсөө бурхны биш тэр хот нь л ерөөсөө 9 шидийн одоо тэр янз бүрийн одоо бурхтаар дүүрсэн янз бүрийн зүйлсээр одоо дүүрэн ийм хот байсан ба. 문화가 그래요. 문화가. Соёл нь өөрөө тийм. 사회적인 분위기가 그렇습니다. нийгмийн нөхцөл байдал нь угаасаа нэг тийм байсан байна. 그런 문화 속에 살아가면서 진리를 깨닫지는 못하고 있는
그런 어리석은 모습을 볼 때 안타까워했던 거예요. Ийм нийгмийн байдал донд ийм одоо соёл донд байгаа хэрнээ ингэж байгаа ийм мунхагдах байдалтай байгаа хүмүүсийг харахад бид нэр үнэхээр харамсахаас хойш юу гэх вэ? Харамсахаас тэр харуулсахаас өөр зүйл хийж чадахгүй байх нэ. 오늘날 이 시대가 점점 이런 아테네와 같은 시대가 되어가고 있어요. Бид нэр өнөө үед аажмаар тийм ээ одоо манай орчин цаг маань хүртэл яг л энэ Афины үе шиг тийм ээ болж байна. 그래서 사도 바울이 회당에 들어가서는 유대인들하고 변론을 했습니다. За Илч Паул синагог руу ороод юудэчүүдтэй ярилцсан байгаа. 또 장터에서는 만나는 사람들과 변론을 했어요. За энэ дээр харах юм бол тэрээр юу гэсэн бэ нэ гэх юм бол хэлэлцэж гэсэн байгаа. 자, 그럴 때 어떤 에피쿠로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론을 했다고 했습니다. За тэгээд тэр зах зээлийн газраар явсан. За тэгээд тэр захын газраар яваад хүмүүстэй ярилцаж байхад Эпикур болон Стоик гэсэн гүн ухаантнуудын зарим нь түүнтэй бас мэтгэлцэж байсан баг. 자, 에피쿠로스는 이 쾌락주의자들입니다. 어찌 보면 쾌락주의 철학자들. За Эпикур гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэх юм бол Эпикурын үзэл гэдэг зүйл юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ нь болохоор тэр одоо зугаа цэнгэл гэх юм уу баяр тэр зугаа цэнгэлийг одоо маш чухалчилж үздэг ийм одоо үзэл баримталтай хүмүүс байгаа. 또 스토아 철학자들은 합리주의 철학자들이라고 표현하면서도 이 사람들은 지식에서 진리를 찾으려고 하는 그런 철학자들. Харин энэ нөгөөх нь үлээ Стоикийн гүн ухаан гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол энэ нь болохоор одоо 그건 어떤 철학이라고 하셨죠? 자, 요 스토이크. 스토아 철학자들은 합리주의라고 하면 사람들이 살아가는데 기본적으로 가지고 있는 어떤 그 인식이라든지 또 어찌 보면 사회를 주장하는 어떤 사상이라든지 그러한 것들을 찾아가는데 그것을 지식에서 찾아가려고 해요. 지식에서. За тэгвэл энэ хүмүүс маань юу дагаж баримтлах гээд байдаг вэ гэх юм бол ерөөсөө тэр тэр нийгмийг удирдах байгаа үдэл бодол эсвэл одоо нийгмийн одоо тэр мэдлэг тэр хэмжүүрийг л ерөөсөө гүн ухаанаар одоо бодож одоо хайж үзхийг хайдаг хүмүүс байгаа. 자, 소크라테스가 뭐라고 그랬어요? 소크라테스. За тэгвэл Сократес гэж юу хэлээд байна? Сократес. 그 철학자들입니다. 이런 소크라테스의 그런 제자들이라고 할 수 있어요. За тэгвэл энэ дээр Сократесийн 소크라테스 뭐 이런 제자들. одоо Сократесийн одоо шавнер гэж ойлгож болно. 자, 그 내가 철학을 한번 얘기할 테니까 잘 들어보세요. За би тэгвэл одоо 힘이다. 응? 아는 것이 힘이다. За тэгвэл миний одоо хэлэх үгийг та нар маш сайн сонсороо. Энэ маань одоо нэг гүн ухаан гэдэг ухааны үг. Энэ нь юу гэж хэлж байгаа юм бол мэднэ гэдэг бол хүч чадал юм а гэсэн юм. 어찌 보면 이 말은 어떤 지식에서 진리를 찾아야만이 너희가 힘을 얻을 수 있다. 그런 표현이라고 할 수 있습니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юу хэлж байна вэ гэх юм бол та нар ямар нэг зүйлээс тийм үү одоо ямар нэг зүйлийг мэдхийг хүсч тэрийг хайж олж мэдэж авах юм бол тэр хайж олж авсан мэдлэгээсээ хүчийг олж авч чадна гэсэн утгатай байна. 그 철학이에요. За тэгвэл тэр маань энэ одоо тийм гүн ухаан байна. 자, 소크라테스가 뭐라고 그랬죠? 소크라테스라고 하는 철학자가 있습니다. За Сократес гэдэг юу байдаг юу л юм? 유명한 гүн ухаанчдаг философч. 자, 뭐라고 얘기했냐면 너 자신을 알라. 그러면 너 자신을. За тэгвэл Сократес юу гэж хэлсэн бэ гэвэл чи өөрийгөө таньж мэд гэсэн маа. 어쩌면 자기 자신을 아는 것이 이 인생을 살아가는 데 있어서 가장 중요한 진리고 지혜라는 거예요. За тэгвэл Сократесийн одоо хэлж байгаа чухал зүйл нь юу хэлж байна гэх юм бол энэ ерөөсөө энэ дэлхийн ертөнцийн байгаа хүмүүс мэ өөрийгөө илүү таньж мэдэх нь л одоо хамгийн чухал үний юм а гэж хэлж байгаа. 그런가 하면 소크라테스가 이런 말도 했어. 악법도 법이다. 악법? 악한 법도 법이다. 법을 지켜야 된다는 거죠. За тэгвэл Сократес бас юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол
тэр одоо муухай гэх юм уу тэр хууль хүртэл хууль мөн гэсэн байх нь. 그런가 하면 스피노자라고 하는 철학자는 내가 세상의 마지막이 올더라도 나는 흰구리에 사과나무를 심겠다. 이게 철학입니다. 어디다가? 자, 세상의 마지막이 종말이 와도 나는 오늘 한 구리에 사과나무를 심겠다. 그런 말을 했어요. За тэгвэл бас нэг өөр эрдэмтэн юу гэж хэлсэн тэр гүн ухаантай юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол өнөөдөр дэлхийн төгсгөлийн өдөр байсан ч гэсэн би нэг ч гэсэн алимны мод суулгах болно гэж хэлсэн байгаа. 어찌 보면 그런 철학은 사람들로 하여금 내가 나에게 주어진 일에 대해서 나는 어떠한 일이 있어도 최선을 다해서 내 일을 내 사명을 감당해야 되겠다라고 하는 좋은 교훈을 주는 철학이라고도 할 수 있어요. За яг хөө зарим гүн ухаануудыг ингээд харах юм бол юу гэдэг надад маш сайхан зорилго өгдөг эсвэл маш сайхан мөрөөдлийг өгдөг ийм одоо гайхалтай зүйлсүүд байж болох юм. 자, 이런 철학들이 사실은 이게 구원에 이르는 진리는 아닙니다. Гэтэл энэ гүн ухааны энэ үгс маань бол яг үнэндээ тэр нөгөө авралт хүргэх одоо үнэн биш тийм ээ авралт хүргэдэг үг биш байх нь. 과거에는 저는 과거에 나는 이런 것들 참 좋아했었어요. 그 전에. За би өмнө нь ийм зүйлд их дуртай байсан. 이런 철학들을 통해서 내 어떤 삶의 이정표를 좀 찾으려고 하는 그런 생각도 가진 적이 있었어요. Юуко? Би ийм гүн ухааны үгсүүдээр дамжуулан амьдралын одоо юу гэдэг зөв чигээ хандлагаа гэх үү одоо чиглэлээ зөв чиглүүлж болох юм байна гэж бодож одоо хандж байсан үе байдаг. 그런데 여러분들이 여기서 깊이 깨달아야 될 것이 하나 있습니다. За гэхдээ бид нэр эндээс ойлгох зүйл байгаа. 가장 중요한 철학은 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 아는. За тэгвэл хамгийн чухал одоо гүн ухаан гэж юу юм бэ гэх юм бол ерөөсөө бурхныг таньж мэдэх нь чухал хамгийн чухал. 하나님 안에서 하나님의 계획을 발견하는 것이 가장 중요한 철학이에요. Тэр бурхныг таньж мэдээд тэр дотроос нь бурхны төлөвлөгөөг таньж мэднэ гэдэг бол хамгийн чухал ахна. 그 계획을 통해서 예수님을 만나고 예수님을 통해서 구원받는 것이 가장 이상적인 철학입니다. Тэгвэл тэр төлөвлөгөөний дагуу тийм ээ Есүстэй уулзсныхаа дагуу тэр Есүсийг таньж мэдэж тэр сайн мэдээд амжуулна гэдэг маань одоо хамгийн чухал байх нэ. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 가장 바른 철학은 진리에서 출발해요. Яагаад гэвэл хамгийн зөв гүн ухаан гэдэг зүйл тийм ээ үнний үгээс эхлэлтэй байх нэ. 무엇이 진리입니까? За тэгвэл үнний үг гэж юу юм бэ? 하나님이 진리예요. Бурхан өөрөө үнэн байна. 예수 그리스도가 진리입니다. Есүс Христ үнэн байна. 우리가 예수님을 통해서 구원을 받는 것이 진리입니다. Есүс Христээр дамжуулан авралыг авах нь үнэн байх нэ. 하나님의 말씀과 예수 그리스도께서 증거한 말씀들이 진리예요. Бурхны үг болоод Есүс Христийн дамжуулж байгаа үг нь бол тийм ээ үнэн байх нь. 그래서 올바른 철학은 신학에서 나옵니다. 올바른 철학은 신학. За тийм учраас зөв үнний үг бол ерөөсөө теологоос тэр бурхны үгээс гаралтай байх нь. 신학이 바로 된 사람은 이 세상에 서도 올바르게 살아갈 수 있어요. Тэгвэл зөв теологоор суйрлагдсан хүн байх юм бол тийм ээ зөв теологоор суйрлагдсан хүн байх юм бол энэ дэлхий дээр зөв тийм ээ одоо амьдрч чадах нэ. 실패하지 않는 가장 지혜로운 인생을 살아갈 수 있다. 내 표현하면 되겠어요. Юу гэдэг амьдралдаа тийм ээ одоо буруу замаар явахгүй хамгийн зөв замаар зөв алхмыг тийм ээ одоо хийж чадаж ийм одоо зөв амьдралаар амьдрч чадна гэсэн үг байна. 자, 근데 사도 바울이 이 사람들이 가지고 있는 이 철학은 사도 바울이 가지고 있는 그 진리에서 진리를 받아들일 만한 철학들이 아니에요. 진리를 깨달을 수도 없는 그런 철학들입니다. 그래서 쟁론을 했어요. 사도 바울이. За тийм учраас Илж Паултай уулзаж байгаа энэ гүн ухаантнуудын одоо тийм ээ одоо Илж Паултай уулзаж байгаа энэ гүн ухаантнуудаас
ухаантнууд бол ерөөсөө тэдний ярьж байгаа ярианаас үнний үгийг үннийг олж таньж мэдэх аргагүй зүйл байсан учраас Илж Паул тэднэрт одоо энэ ч мэтгэлцэж байгаа. 그래서 18절에 보면 어떤 사람들이 사도 바울에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람들은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다. 또 어떤 사람은 바울이 예수야 부활을 전하기 때문이다. 이렇게 보았습니다. 여기. За тэгээд тэр 18 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэр гүн ухаантнуудын зарим нь одоо Паултай мэтгэлцээж байхад зарим нь одоо Паулын талаар юу гэж хэлж байсан бэ гэх юм бол энэ хоосон чалчж байна гэж хэлж байсан. Гэтэл зарим нэг хүмүүс нь юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ хүн харийн бурхтын номлогч бололтой гэж хэлж байсан. Яагаад тэгэхээр Паул Есүсийн одоо Есүс болон Есүсийн одоо тэр амьлалтын талаар ярьж гэрчилж явж байсан ба. 바울이 그 사람들에게 예수님의 부활을 증거했다는 것을 분명히 알 수 있습니다. Паулын Есүсийн одоо тэр хүмүүст Есүсийн одоо дахин амьлалтыг тийм ээ одоо амьлалтыг гэрчилж нотолж байсан гэдгийг бид нар эндээс 예수님이 харж 어떤 болох юм. 분인가에 대해서도 분명히 증거했다는 것을 알 수 있어요. Тэгэд эндээс харах юм бол мэдээж Есүс гэж хинбэ гэдгийг мэдээж дамжуулж исэн. 근데 그들의 바탕은 도무지 사도 바울이 전하는 그 말씀을 들으려고 하지 않습니다. Гэтэл тэд нэр ерөөсөө одоо Илж Паулын дамжуулж байгаа үнний үгийг одоо сонсохыг хүсэхгүй байсан ба. 그래서 사도 바울에 대해서 비방하면서 말쟁이라고 이 말쟁이. Тийм учраас тэд нэр Паулыг одоо юу гэдгийг доромжлон хоосон чалчигч гэж хэлсэн ба. 사도 바울을 전혀 받아들이거나 그 진리를 배우려고 하지 않는다는 걸 알 수 있습니다. Тийм учраас эндээс нь харах юм бол эднэр бол Паулыг ерөөсөө хүлээж аавь гэсэн бодол тэднэрт байгаагүй байна гэдгийг бид нар одоо харж болох нэ. 그러면서 이 사람들이 사도 바울을 붙들어 가지고 아레오바고라고 하는 곳으로 가면서 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알 수 있겠느냐? 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라면서 이 사람들은 새로운 것을 배우려고 하는 어찌 보면 그노시즘이라고 하는 것이 지식을 통해서 구원을 받는다 그런 주장인데 그런 철학적인 사고를 가지고 바울을 통해서 어떤 새로운 것을 좀 들을 수 있을까 하고 바울을 놓지는 않으면서도 바울이 전하는 복음은 받아들이지 않는 그런 모순적인 모습을 이 사람들이 보였습니다. Тийм. Гэтэл 19 дугаар ишлэл дээр тэд нэр түүнийг тийм ээ тэд нар Паулыг барьж Арепагт авчраад чиний тунхаглаж байгаа шин сургаал юу гихч болохыг бид мэдэж болох уу? Учир нь чи бидний чихэнд нэг л хачин юм сонирдуулав. Тиймээс эн чинь юу болохыг бид мэдмээр байна гэж хэлсэн байна. За эндээс харах юм бол энэ хүмүүс ерөөсөө тэр шин зүйлийг мэдхийг хүсдэг байхan тийм үү? Геносизм буюу одоо энэ шин зүйлийг таньж мэдснээр авралт хүрдэг гэдэгт итгэдэг энэ хүмүүс ерөөсөө шин зүйлийг л одоо шин одоо юм ярин тэрийг одоо мэдхийг хүсдэг ийм одоо мэдэх одоо тэр тэмүүлэлтэй хүмүүс ахна. 이런 사고를 가지고 있는 모습은 여기 21절에 보니까 그 답이 거기 써 있습니다. 21절에 이 사람들의 어떤 삶의 모습들이 무엇인가를 보면 이 사람들이 사도 바울을 통해서 뭔가 새로운 것을 들으려고 하지 그 들은 것을 가지고 진리를 찾아서 구원을 받으려고 하는 데는 관심이 없구나라는 것을 알 수 있습니다. 21절 한번 읽어보세요. За тэгвэл энэ дээр 21 дугаар ишлэл дээр хараа тэд нар зүгээр шин зүйлийг л мэдхийг хүссэн болохоос биш тэр Паул яг юу дамжуулаад байгаа гэдгийг тийм ээ одоо тэр авралын талаар Есүс Христийн талаар мэдхийг хүсээг байх. За 21 дугаар ишлэлийг харах юм бол юу гэж байна вэ? Атинчууд төмөөрөө болон тэнд зочлон буй гадаадынхан нэгэн шин зүйл сонсох эсвэл ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ гэсэн байна. 새로운 것을 말하고 듣는 것 외에는 시간을 쓰지 않는다. 그러면 새로운 것을 말하고 들었을 때 그 새로운 것을 들었으면 그걸 내 것으로 삼아가지고 그것이 어찌 보면 구원에 도달해야 되는데 지금까지 그들이 들었던 많은 철학적인 이야기들은 전혀 구원과는 상관없는 것이라는 것을 우리가 알 수 있는. Эндээс харах юм бол бид нар тийм ээ энэ хүмүүсийг харах юм бол эднэр бол
Шин зүйлийг л таньж мэдхийг хүсдэг тийм үү? Шин зүйлийг л одоо сурахыг хүсдэг ийм хүмүүс байна. Харин шин зүйлийг сураад тэрийгэ өөрсдийнх болгож одоо зүгээр хоорондоо ярилцдаг болохоос биш одоо тэр хүний одоо юу гэдэг одоо Паулын юу дамжуулж ин түүнд одоо итгэх үү гэдэг тал дээр ерөөсөө анхаардаггүй жинхэнэ зүгээр л хоорондоо ярилцахад л цагаа зарцуулдаг ийм хүмүүс байсан баг. 자, 바로 어찌 보면은 이런 것들입니다. 그래서 우리가 구원에 도달하지 않는 진리, 구원에 도달하지 않는 진리는 그건 참 진리라고 볼 수 없어요. Авралт хүрэгдэггүй үнэн гэж тийм ээ. Авралт хүрэгдэггүй үнэн байна. Тэгвэл энэ маань энийг бид нар жинхэнэ үнний үг гэж ойлгож хүлээж авч бас болохгүй байна. Авралт хүрэгдэггүй үнийг. 그래서 아까 진짜 철학, 참된 철학은 신학에서 출발해야 된다라고 아까 그래서 이야기합니다. За тийм учраас энэ бол тийм ээ одоо жинхэнэ одоо гүн ухаан гэдэг бол жинхэнэ гүн ухаан гэдэг бол ерөөсөө л 진짜가 어디서 시작한다고? 신학에서 신학. 아하. Тэгвэл жинхэнэ гүн ухаан гэдэг бол теологоос эхлэлтэй гэдгийг тэд нэр ерөөсөө ойлгож хүлээж авахгүй байгаа. 그러니까 비브리칼 티올로지에서 시작하는 거예요. 티올로지. Одоо теологоос одоо эхлэлтэй гэдгийг хүлээж авахгүй байна. 그 속에 참된 구원의 역사가 있기 때문에. Тэр дотор жинхэнэ авралын одоо мэдээ, авралын сайн мэдээ байдаг гэдгийг, ажил байдаг гэдгийг тэд нар мэдэхгүй байна. 그 속에 어떻게 하면 인생으로 하여금 바르게 살아갈 수 있는지를 깨우쳐주는 진리가 숨어 있기 때문에. Тинчээ яавал тийм ээ одоо үнний үгэнд одоо суралцаж чадах вэ гэсэн үг одоо нууц байдаг учраас тинчээ одоо юу нууц байгаа учраас нуугдж байгаа учраас одоо энэ хүмүүс гэтэл тэн рүү тэр одоо үнний үг рүү тэмүүлдэггүй байх нь. 인간이 만들어 놓은 철학은 그건 어찌 보면 후궁에다 대고 말하는 것들이 많습니다. Хүмүүсийн бодол яриа хүмүүсийн ярьдаг зүйл юу вэ гэх юм бол ерөөсөө нэг өсний дими хоосон зүйлд бас маш их анхаарад байдаг. Одоо дими зүйл рүү ярьдаг хүмүүс их байдаг. 사도 바울이 얼마나 마음이 답답했으면 여기 22절부터 보면 아레오바고 가운데 서서 아레오바고라고 하는 어찌 보면 사람들이 많이 보이는 극장 같은 곳이었던 것 같아요. 그곳에 서서 사도 바울이 외칩니다. 여기 22 дугаар ишлэлээр харах юм бол Арепа гэдэг газарт одоо Илч Паул дунд нь зогсоод тийм үү. За тэгвэл Арепа гэдгийг нь харах юм бол ерөнхийдөө нэг том одоо нэг театр маягийн тийм ээ одоо ийм газар байсан юм шиг байна. 자, 사도 바울의 특징 그 전에 한번 제가 한번 얘기를 해준 것 같은데 사도 바울의 소신을 보면 사도 바울이 강하게 그 사람들을 책망하듯이 말하는 것보다도 그 사람들을 이렇게 유화적으로 이렇게 표현하면서 그들에게 진리를 반복적으로 가르쳐주는 그런 방법들을 사도 바울의 서신 속에서 많이 발견을 해요. 여기서도 그런 모습이 드러납니다. Илч Паулын Илч Паулын тэр сайн мэдээ дамжуулж байгаа тэр онцлогийг харах юм бол загтал дээрээс нь бид нар хардаг тийм. Эхлээд тэр олон хүмүүсийн өмнө яг л ингээд зогсоод тэр барыг шүүгдэж байгаа юм уу гэмээр зогсож байгаад ярьдаг тийм үү. Яг тэр их байдлыг гэсэн бид нэр эндээс одоо харж болох нэ. 그래서 여기 사도 바울이 뭐라고 얘기하냐면 그 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 이렇게 그들에게 이야기를 합니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Илч Паул одоо юу гэж хэлж байна гэх юм бол Афины ирчүүдээ та нар аль бүхнээр их шүтлэгтэй гэдгийг би харж ажиглалаа гэсэн ба. 자, 종교심이 많다. 다시 말하면 새로운 어떤 무엇을 어떻게 보면 신봉하려고 하는 사고가 많다. 네, 그런 표현입니다. Нэг ёсны энэ маань одоо тийм ээ одоо шүтлэгтэй буюу одоо юмыг ямар нэг юм бодвол ерөөсө тэрийг нэг бурханчилж одоо хардаг тийм ээ ийм одоо шүтлэг их байна гэж одоо харсан байгаа. 그러면서 여기 23절에 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴다도 보았으니 알지 못하는 신에게라 어떤 제단을 만들어 놨는데 그 제단에 알지 못하는 신이라고 이렇게 글을 써놨다는 거예요. 알지 못하는 신. За гэтэл 23 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол ёо
잠시만요. А 23 дугаар эшлэл дээр харах юм бол учир нь гэвэл би та нарын шүтдэг зүйлсийг нэг нэггүй ажиглан явахдаа үл мэдэгдэх бурханд гэсэн бичигтэй тахилын ширээг тахилын ширээг олж харсан юм а гэсэн. Тэгвэл тийч үл мэдэгдэх бурханд гэсэн тахилын ширээг хүртэл бэлдсэн байна. 얼마나 종교심이 많으면 자신들이 섬기는 신화적인 그런 어떤 신들 외에도 또 알지 못하는 신이라고 제단을 만들어 놓고 숭배하는 것을 보면 이 아덴 사람들이 참 어리석구나 하는 그런 생각을 한번 해봅니다. Тэр хичнээн олон юу гэдэг тэд нар хичнээн их гэх үү. Тэр нөгөө нэг шүтэнтэй болоод тэр юу цаарсан тэрийг нөгөө бурханчлан шүтэх тэр шүтлгээсээ болоод танихгүй мэдхгүй бурханд хүртэл тахилын ширээ босгосон байт юм уу? Бүр юу гэсэн бэлээ үл мэдэгдэх бурханд гэсэн бичигтэй тахилын ширээ хүртэл босгосон байгаа. 어떤 부분에서 보면은 참 열심도 있구나. 참 종교에 대한 열심이 크구나. 그렇게도 생각해 볼 수 있죠. Магадгүй өөр нэг талаас харах юм бол эдний зөв нэр шашинд итгэх итгэлийнхаа хувьд бас маш их идэвхтэй итгэх юм а итгэдэг хүмүүс байна гэсэн нүдээр харж болно. 그래서 사도 바울이 얘기해 줍니다. 너희가 그 알지 못하는 신이라고 그랬는데 내가 너희에게 그 알지 못하고 위하는 그것을 너희에게 알려주겠다라고 얘기를 합니다. Гэтэл би та нарт одоо юу гэдэг хэлж байгаа юм тэр хингэж хэлсэн. 그러면서 사도 바울이 하나님의 존재에 대해서 여기 그들에게 증거를 합니다. 24절부터. За тэгээд 23 дугаар эшлэлийн тэр төгсгөл хэсгээр ингэхлээр та нарын мэдхгүй атлаа шүтдэг шүтэн биширдэг зүйлийг чинь би та нарт тунхаглаж байна гэж хэлээд юм. Одоо 24 дугаар эшлээс одоо тэднэрт одоо сайн мэдээний тухай ярьж байгаа юм. 하나님이 누구냐? 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 분이시다. 이렇게 증거를 해요. За тэгвэл тэр 24 дугаар эшлэл дээрээс юу гэж хэлж байна гэх юм бол ертөнцийгээд түүнд орших бүхнийг бүтээсэн бурхан гэж хэлж байгаа. 하나님은 천지의 주제시다. 땅과 하늘의 주인이시다. За тэгээд бурхан бол тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гэсэн байна. 모든 인생에서 하늘과 땅에 있는 모든 것들을 주장해 나아가시는 주인이시라는 것을 이야기한 거죠. Бурхан бол одоо юу гэдэг тэнгэр газрыг бүтээсэн хүн гэж хэлж байгаа. 자, 또 하나님은 얼마나 위대하고 크신지 손으로 지은 전에 계시지 아니하고 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 분이 아니시다. 그래 얘기해 줍니다. За тэгээд тэр юу ч хэлж байна гэхээр тэр бурхан бол тийм ээ одоо газар тэнгэрийн эзэн. За тийм учраас тэр одоо хүний гараар барьсан сүмд оршдгүй юм а гэж хэлсэн байна. 어떤 분은 하나님을 갖다 예배당에다 가둬두려고 하는 사람들. Гэтэл зарим хүмүүс нь юу гэдэг вэ гэхээр бурханыг тэр одоо сүмд авчаад хорчихыг сүмдээ одоо ингээ хадгалж хорихыг хүсдэг. 옛날에 한국에서는 예배당에만 하나님 계신다는 그런 어떤 비웃는 말들도 있었습니다. 예배당에만 하나님 계신다. Жишээ нь гэх юм бол одоо дээр үед тийм ээ зөвхөн бурхан сүмдэл одоо юу гэдэг сүмдэл бурхан оршдог гэсэн үг байдаг. 그러니까 하나님을 만나려면 예배당에 가야 돼. Бурхантай уулзмаар байна гэвэл одоо сүм рүү очих хэрэгтэй гэж хэлдэг. 또 하나님이 어디 많이 계시느냐면 강대상에 많이 계셔. 강대상. За тэгээд бурхан зөвхөн хаана оршдог гэх юм бол зөвхөн эндэр дээр бүр тэр дундаа эндэр дээр. 그리고 우리 그 한국 교회는 이제 강대상인데 말씀 전하는 거기는 아무도 못 올라가게. 올라가지도 못하고. За тэгээд Солонгосын одоо сүм чуулгануудыг харах юм бол одоо эндэр ингээ босгоцсон байдаг. Одоо Монголч гэсэн байгаа л да. Эндэр босгоцсон. Тэгэнгүүтээ тэр эндэр лөө пастраас өөр хинч гаргадаггүй, хэнийг ч гаргадаггүй бүр тэгээ хорчдаг. 어느 교회 가보면 그 강단에 십자가가 있는데 십자가에다 막 촛불을 켜는 데도 있고 또 십자가 앞에다 막 성경을 이렇게 딱 펴놓는 데도 있어요. 쫙 펴놓는 데도 그렇게 있습니다. 그러면 절대 그 손대면 안 되는 거예요. 왜? 거기 하나님이 거기 계시기 때문에.
За тэгвэл бүр зарим бүр одоо сүм чуулган бүр арай л одоо хитэрсэн гэх үү. Одоо энэ дээр харах юм бол одоо загалмаа байдаг тийм ээ. А гэтэл тэр хүмүүс зарим цуглаанууд яадаг юм бэ гэхмэл тэр загалмаа дээр лаа асаагаад тавьсан. За бүр загалмаахаа өмнө одоо ингээ Библи ингээ дэлгээ тавьсан тийм үү. Библи ингээ дэлгээ тавьсан байдаг. Тэгээд ийм газартаа хүмүүсийг гар өрөөсө хургуулдгүй хурч болохгүй. Яагаад гэвэл энэ ч бурхан байгаа гэдэг өрөөсө хургуулдгүй байгаа. 자, 하나님이 거기에만 계시죠? Тэгвэл бурхан зөвхөн тэнд байгаа юм уу? 혹시 여러분들은 안 그래요? Та нарын дунд тэгдэг хүн байгаа юм биш үсттэй. 자, 여기는 가면 안 돼요. Тийш очиж болохгүй. 아, 이거 큰일 나요. Тийш очимол болохгүй. Аюултай. Бурханы байгаа газар гэл. 잘못된 사고예요. Хэрвээ ингэж үзэж явах юм бол буруу байх нь шүү. Буруу. 하나님이 어디 계시죠? 하나님이? 그 бурхан хаана байгаа юм бэ? 고린도전서 3장 15절 16절도 보세요. 1-р Коринтын 3:15, 16 дугаар ишлэлийг хараарай. 한번 읽어보세요. 고린도전서 3장 15절 16절. 1-р Коринтын 3:15, 16. 1-р Коринт 3:15, 16. 자, 16절 Тэр- 16절 17절. За 16, 17 гэнэ. 16, 17. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэг нь бурхны сүмийг устгавал бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэсэн ба. 자, 아멘. 성전에 하나님이 계세요. 그런데 그 성전이 어디 속에 들어 있습니까? 어디에 있어요? Ариун сүмд бурхан байна гэсэн тийм үү? Гэтэл тэр сүм нь хада хаана байна вэ? 예수님을 영접한 여러분들이 성전입니다. Есүсийг хүлээн авсан та нар бол одоо ариун сүм байна. 여러분들 스스로가 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 붙들고 하나님을 모시고 살아가는 사람이에요. Та нар бол өөрсдөө бурхныг хүлээн аваад бурхныг өөрсдийнхөө дотор тийм ээ зааж одоо бурхныг өөрсдийнхөө дотор урин оруулаад одоо амьдарч байгаа хүмүүс байх нэ. 하나님 여기 있다, 저기 있다, 막 이러면 안 되는 거예요. Бурхан тэнд ч байна, энд ч байна, энд ч байгаа, тэнд ч байгаа гэж ерөөсөө ярьж болохгүй байна. 자, 사도 바울도 그들이 어떤 신전을 만들어 놓고 거기에 어떤 자기들이 믿는 신들을 가둬두려고 하는 그 모습을 보면서 우리 하나님은 그런 분이 아니시라는 것을 얘기해 줍니다. Тийм учраас одоо юу гэдэг юм гэхээр бид нар бурхныг тийм ээ одоо энд ч байна, тэнд ч байна гэх биш. Бурхан бол хүний гараар бүтээсэн сүмд оршдоггүй юм а гэдгийг одоо энэ дээр 24-р ишлэлээр хэлж өгч байгаа. 그러면서 25절 하반절에 하나님은 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친해주시는 이시다 이렇게 얘기합니다. За тэгээд 25 дугаар ишлэлийг нь харах юм бол тэр юу гэж хэлж байгаа юм бол тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдд нь өгдөг учраас ямар нэг юмар дутагдсан. 자, Мэд 모든 хүний 인생들에게 생명과 호흡 또 그들에게 필요한 모든 것들을 주시는 분이 하나님이시다. тэгээд тэр тайлбарлахдаа юу гэж хэлж байгаа юм бол тэр өөрөө тэр хүмүүст амьд хийгээд амьсгал тийм ээ одоо юу гэдэг бүгдийг өгдөг бурхан юм а гэдгийг тайлбарлаж өгч байна. 그런가 하면 26절에는 이 세상에 있는 모든 족속들 그 사람을 한 혈통으로 만들어 주시는 분이시다. 한 혈통으로. За тэгээд 26 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэр хүн төрлөختний одоо 26 дугаар ишлэлийн тэр дунд хэсэгтэр байна л да. За бурхан эхнээс нь бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж гэж хэлсэн байна. 한 혈통이라는 말은 여러분들 한 피라는 똑같은 피를 가지고 있다라는 뜻인데 이 세상에 있는 모든 사람들은 아담의 후손들입니다. 모두가 다. 그런데 여기에서 한 혈통이라는 말은 어떤 의미냐면 하나님 보실 때 나는 한국 사람, 여러분들은 몽골 사람, 저기 뭐 미국 사람, 일본 사람들은 그렇게 판단하지만 하나님 보실 때는 다 한 혈통이에요. 아프리카 사람이든지 유럽 사람이든지 아시아 사람이든지 한 혈통이라고요. 하나님 보실 때 하나로 보시는 거예요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол тэр бурхан юу биш Паул юу гэж тайлбарлаж байна вэ гэх юм бол энэ дээр хэлсэн юм нэг хүнээр дамжуулан одоо хүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж гэж.
Тэгвэл бидний хувьд юу гэдэг Монгол, Солонгос, Орос, Япон инээ тэрэ гээд одоо улс үндэстнэр нь ялгаад байгаа боловч бурхны хувьд бурхны байр сууриас харах юм бол энэ бүхэн бол бүгдээрээ юу гэх вэ? Ерөөсөө л хүн төрлөختөн адилхан цустай, адилхан л одоо тийм ээ бурхны өгсөн амин амьсгалыг яг л одоо адилхан хүн гэдэг үүднээс нь бурхан хардаг байна. 온 땅에 살게 하시는 분이다 할 때 온 땅이라고 하는 건 뭐냐면 하나님이 거주와 살아가는 곳을 다 정해서 세상 모든 곳에 각자가 살아가는 곳에 이렇게 하나님이 그들을 세워주었다고 하는 것을 이야기를 합니다. За тэгээд 26-ийнхаа төгсгөл хэсэгт дунд хэсгээр харах юм бол юу гэж нэг хүн товлсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон гэдэг. Тэгвэл бурхан ерөөсөө бүх хүмүүст хүн төрлөختөнд өөрсдийн гэсэн амьдрах орон зайг, амьдрах одоо хил хязгаарыг бурхан тогтоож өгсөн байх нэ. 그래서 그 아래 보면 거주의 경계를 한정했다 이런 말씀 있죠. За хэрвээ тийх юм бол энэ дээр харах юм бол юу гэж байна вэ гэх юм бол тэр хил хязгаарыг тогтоосон байна. 또 그들의 연대를 정하셨다. 그들의 연대를 정했다고 하는 것은 인생이 살아가는 모든 것에 한 세대가 가고 또 새로운 한 세대가 오듯이 사람들에게 주어지는 생명, 그 생명의 기한을 하나님이 주장하시는 분이시다라고 하는 것을 사도 바울이 얘기하는 거예요. За тэгээд энэ дээр тэр нэг товлсон цаг хугацаа гэж байна. Тэгвэл энэ цаг хугацаа гэж юу юм бэ? Энэ цаг хугацаа бол ерөөсөө хүний амьдрах хугацаа. Нэг үе өнгөрдөг тийм ээ, нэг 100 өнгөрдөгтэй адилхан хүн амьдраад төрөөд өөхөх хүртэл энэ цаг хугацааг хүртэл бурхан хизээ төрөөд энэ хүн хизээ өөхөх вэ гэдгийг хүртэл бурхан тогтоосон байдгаа гэж хэлж байна. 그렇게 하신 목적이 뭐냐면 27절에 보니까 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 이렇게 전도했어요. 왜 하나님이 За тэгвэл бурхан яагаад ингэж цаг хугацааг нь хүртэл тогтоогоод хил хязгаарыг нь хүртэл ингэж тогтоож өгсөн бэ гэх юм бол шалтгаан нь тэр 27 дугаар ишлэлээр хүн бурханыг ирж хайх ёстой учир агаад тэр бид бүхний хинээс нь ч одоо холгүй. 자, 자연 만물을 다스리고 인생의 모든 삶을 주장하시고 그러한 분을 통해서 인생으로 하여금 하나님을 찾게끔 그렇게 하나님이 자연 계시를 그들에게 주었다는 거예요. За тэгвэл тэр бурхныг ирж хайлгах тийм ээ. Ирж хайлгахын тулд бурхан энэ одоо юу гэдэг цаг хугацаа гэдэг зүйлийг хэд хязгаар гэдэг зүйлийг тогтоож өгөөд энэ хүмүүс тэр энгийн илчлэлт буюу тэр байгаль болон тэр одоо бүтээлүүдээр дамжуулан энийг хэн бүтээсэн юм болоо тийм ээ. Тэр бурхан гэж хин юм болоо үнэхээр бурхан байдсан болов гэсэн ийм хайх тэр сэтлийг төрүүлэх одоо юу гэдэг зорилгоор одоо бурхан энэ бүх зүйлийг бий болгосон байна. 그럼 사도 바울이 얘기하는 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 않냐. За тэгээд Илч Паул хэлсэн тэр бид бүхний хинээс нь ч холгүй гэж хэлсэн байна. Хинээс нь ч холгүй. 사실 하나님은 멀리 계시지 않습니다. 가장 가까운 곳에 계시죠. За тэгвэл эндээс харах юм бол бурхан ерөөсөө тийм ээ бидний хувьд одоо тэр хол оршин байдаг нэгэн бол биш ээ. 가장 가까이 계신 하나님을 평생 동안 알아보지 못하는 사람도 있습니다. хамгийн ойр байдаг бурхан тийм ээ биднэрт насан туршид маань одоо бидний ойр байдаг. Гэтэл энэ хамгийн ойр байдаг тэр бурханыг таньж мэдээгүй үхэн үхтлээ таньж мэдлгүй явсаар хагаад өнгөрдөг дуустдаг хүмүүс бас байдаг. 자, 그런가 하면 어떤 사람은 가장 가까이 계신 하나님을 빨리도 알아보는 사람도 있어요. Гэтэл зарим хүмүүс тийм ээ одоо хамгийн ойр дотн байдаг тэр бурханыг хинээс төрүүлж таньж мэдэж аавдаг хүмүүс бас байгаа. 사도 바울이 아테네에 왔을 때 그들에게 어떻게 보면 하나님을 가까이서 만날 수 있는 기회가 그들에게 주어진 거죠. За Илч Паул Афинд ирсэн үед тийм үү? Афинд ирсэн үед тэдний хувьд бол тэр бурхантай уулзах тэр боломж тэднэрт өгөгдөж байгаа. 사도 바울이 이렇게 또 증거합니다. 28절에 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 이렇게 말을 합니다. За тэгээд 28 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол юу гэж байна вэ гэх юм бол танаа зарим яруу найрагчдын бид бас түүний өөр удам гэж хэлсэнчлэн бид түүний дотор амьдарч хөдөлж оршин тогтдог гэсэн байна. 자, 어찌 보면 사도 바울이 믿는 그 하나님은 우리가 믿고 의지해야 될 분이시다. 그렇게 그들에게 전도한 겁니다. За тэгвэл эндээс санах юм бол Илч Паулын хэлж байгаа үг нь юу вэ гэх юм бол та нарын тэр одоо юу гэдэг
Илч Паулын одоо энэ дамжуулж байгаа энэ хилээд байгаа энэ Есүс гэдэг бол та нарын нөгөө итгэж, найдаж, тийм ээ? Одоо түшиж тулах ёстой тэр хүн чинь шүү, тэр бурхан чинь шүү гэдгийг хэлж дамжуулж байгаа. 자, 이 아테네의 철학자 중에 어떤 시인이 자, 이런 얘기를 했다고 그래요. 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이다. За тэгвэл тэн дээр хэлсэн байна тийм ээ. Та нарын зарим яруу найрагчдын хэлсэн одоо үг байх юм тийм үү? Бид бас түүний өөр удам гэж хэлсэн байдаг байна. 자, 어찌 보면 다시 뭐 다른 말로 한다고 하면 자, 우리가 저 알지 못하는 저 신이 사실은 우리가 그의 아들이다라고 이렇게 어떤 시인이 말했다는 거예요. Тэгвэл эндээс харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бид нар ч гэсэн хин нэг одоо танихгүй одоо зүгээр одоо яруу найрагч ч тийм ээ, тэр яруу найрагч хэлэхдээ бид бас түүний үр удам юмаа гэж хэлсэн байна. 그렇기 그렇게 때문에 믿고 사도 바울은 29절에 너희가 알지 못하는 그분이 하나님이라고 얘기하는 거예요. 그분이 하나님? Тэгвэл 그분이 하나님이기 때문에 우리가 그 자녀가 되었다라고 얘기합니다. гэтэл 29-р эшлэлдэр Илч Паул юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бид нар түүний дотор тийм ээ, бид нар тэр бурхны үр удам, бид нар тэр бурхны үр хүүхэд юм а гэдгийг Илч Паул одоо тэднэрт хэлж өгч байгаа. 자, 하나님의 소생이 되었으면 저는 우상 섬기지 말고, 다시 말하면 하나님을 금이나 은이나 돌이나 사람의 기술과 고안으로만 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니라 이렇게 얘기합니다. За тэгсэн 29-р эшлэлдэр юу гэж хэлж байна гэх юм бол бурхны үр удам атлаа бид бурханлаг мөн чанарыг хүний санаа, урлагийн тусгалыг тээгч алт, мөнгө, эсвэл чулуун дүрстэй адилхан бодох ёсгүй гэж хэлсэн байна. 자, 분명히 그렇죠. За маш 하나님을 тодорхой тийм ээ. 어떤 사람이 만든 수곡물로 만든 금이나 은이나 돌이나 철이나 어떤 수곡물로 만들어서 이게 신이라고 하는 것은 잘못된 철학입니다. 그건. Энэ бол яг л адилхан тэр хүн одоо өөрсдөө тийм ээ, өөрсдийн гараараа бүтээсэн эсвэл өөрсдийн бодол санаандаа тэр дизайнер гэх юм одоо тийм ээ, дизайныг нь хийж бүтээснийг хараад энэ бол одоо хийж бүтээгээд энэ бол бурхан шүү гэж хэлж болохгүй гэдгийг л одоо хэлж өгöd байна. 그런데 많은 사람들이 보이지 않게 의지하는 것들이 있습니다. 그렇게. Олон хүмүүс тийм ээ одоо нүдэнд үл үзэгдэх хэрнээ тэр одоо юу гэдэг хүчин зүйлд итгэж найддаг хүмүүс байгаад байдаг. 혹시 여러분들이 가지고 있는 것들 중에 내가 저게 있으면 참 마음이 편안하다. 난 저게 어찌 보면 내 마음을 붙들어주고 내 삶을 지탱해준다라는 어떤 물건이라든지 뭐 그런 게 있으면 갖다 버리세요. Хэрвээ магадгүй та нар ч юм уу одоо хин нэгэнд нь тийм ээ одоо бидний эргэн тойрны хин нэг хүмүүст энэ зүйл байх юм бол ёо өстө нэрэ миний амьдрал амар амгалан байдаг. Энэ одоо бараг л миний шүтээ, миний амийг аварсан зүйл ч юм уу тийм одоо манай гэр бүлийн бараг л одоо шүтээ гэж үздэг зүйл байгаа бол тэрийг гаргаж хаяарэ. 자, 그것 때문에 우리가 하나님을 더욱더 바르게 섬길 수가 없습니다. Бид нар тийм зүйлээс болоод бурхныг илүү их одоо юу гэдэг бурханд илүү одоо үйлчлж чадахгүй байх нэ. 사도 바울은 너희들이 만든 저것은 참 신이 아니라고 얘기해 주는 거예요. Тэгвэл Илч Паул та нарын бүтээсэн энэ бүх зүйл чинь бол тийм ээ та нарын хийсэн энэ бүх зүйл чинь бол жинхэнэ бурхан биш юм а гэж хэлж байгаа. 우리 하나님은 어떤 새겨서 만든 것이 아니라라고 얘기하는 겁니다. За бидний бурхан бол ямар нэгэн одоо зүйлээр хийж бүтээсэн одоо сийлбэр ч юм уу тийм ээ ийм одоо дарахны гараар бүтсэн бурхан бол биш юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 그러면서 30절에 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 알지 못하던 시대에는 하나님이 내버려 두셨다는 거예요. За тэгсэн 30 дугаар эшлэлийн эхний хэсгээр юу гэж юм бэ? Иймээс ч бурхан харанхуй балар үеийг харалгүй өнгөрөөсөн гэж байгаа. 그러나 이제는 자, 이제는 누구냐면 예수 그리스도가 오셔서 구원의 복음이 선포되고 이제는 그 예수 그리스도를 통해서 구원 얻는 확실한 답이 주어졌을 때 이제는 이란 단어가 바로 그런 뜻입니다. За тэгвэл энэ дээр одоо харин идүүгээ гэж хэлж байна тийм үү? Тэгвэл энэ идүүгээ гэх маань юу гэсэн үг юм бэ? Есүс Христ ирээд биднэрт сайн мэдээ дамжуулаад тийм ээ? Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр бид нар одоо аврагдана гэсэн энэ сайн мэдээг тунхаглагдсан энэ үеэс эхлээд бид нар одоо бидний зам арай өөр болж байна. 이제는 하나님께로 돌아와야 된다. Харин одоо бид нар бурхан руу гимшээд бурхан руу буцаж ирэх хэрэгтэй байна. 그 돌아오는 방법은 회개하라는 거예요. 회개하라.
Тэгвэл энэ дээр гимших ёстой гэж хэлсэн байгаа. Хүн бүхэн гимших 지금까지 ёстой. 지금까지 하나님을 모르고 헛된 인생을 살고 우상 섬기고 잘못된 철학을 따라갔던 것을 하나님께 회개하라는 거예요. 하나님 앞에 이것이 큰 죄였구나. 이게 잘못됐구나. 그걸 내어버리고 하나님께 돌아오라는 뜻입니다. Тэгвэл өнөөдрийг хүртэл тийм ээ одоо юу гэдэг өнөөдрийг хүртэл бурханыг мэдгүй амьдарч байсан бол тийм ээ бурхангүйгээр амьдарч байсан бол өнөөдөр би бурханыг таньж мэдсэн бол би тэр өнгөрсөн амьдралаа гимшээд бурханы өмнө буцаж ирээрээ гэж хэлж байна. 자, 그러면서 31절에 이는 정하신 사람으로 하여금 이 정하신 사람이 누굴까요? За тэгвэл энэ дээр 31 дугаар эшлэл дээр өөрийнхөө томилсон нэгнээр гэж хэлсэн байгаа. Нэгэн хүнээр гэж. Тэгвэл энэ томилсон хүн нь хин юм бэ? 자, 정하신 사람이 누구죠? Томилсон хүн нь хэн байх вэ? 정하신 사람이 누구예요? Христ. 예수 그리스도죠. 예수님. Есүс Христийг хэлж байна тийм ээ. 자, 그분을 통해서 천하를 공의로 심판하는 날을 작정하셨다. 언젠가 우리가 살고 있는 온 세상을 공의라고 하는 것은 하나님의 말씀, 예수 그리스도를 믿지 않는 모든 사람들은 하나님의 심판을 받고 하나님의 말씀을 떠나서 살아가는 모든 사람들이 그 하나님의 말씀 앞에 판단을 받을 날이 오게 될 거라는 거. 반드시. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байгаа юм бол тэр хүнээр дамжуулан ертөнцийг шударгаар шүүх өдрөө тэр тогтоосон. Хизээ нэгэн цагт тэр дэлхийн ертөнцийг шүүх өдөр ирнэ. А гэхдээ шударгаар гэж. Тэгвэл энэ шударга нь юу юм бэ гэж гэх юм бол энэ шударга нь бурхны үг бөгөөд бурхны үгээр шүүж тийм ээ бурхны үгээр бүгдийг одоо тунгааж одоо шүүх болно гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그러면서 자, 그를 죽은 자 가운데 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주었다. 이렇게 말씀을 했는데 За тогтоосон агаад тэр хүнийг үхэгсдээс амьлуулснаар үүнийгээ бүх хүмүүст нотолсон ажгуу химээв гэсэн. 자, 모든 사람들에게 회개하고 예수 그리스도가 구세주인 것을 영접하면 예수님이 부활하신 그 사실을 믿는다고 하면 그들이 그 가운데서 하나님의 공의 가운데 벗어나게 될 것을 이야기하는 겁니다. 지금 선포하는 거예요. За тэгээд юу гэж байна гэвэл тэр Есүс Христэд итгэх юм бол тийм ээ одоо бүх хүмүүс одоо гимшээд буцаж ирээд Есүс Христэд итгэх юм бол тэр Есүс Христээр дамжуулан тэр хүмүүст одоо аврал өгөгднө гэж хэлж байгаа. 저와 여러분들이 믿을 만한 증거를 받았습니다. Би болоод бид бүхэн итгэх тийм ээ одоо итгэж болох тэр нотлохоо бид нэр хүлээж авсан байна. 자, 예수님이 십자가에서 죽으셨다가 부활하셨습니다. Есүс загалмаа дээр цовдлогдсон тийм ээ одоо байж байгаа цовдлогдоод нас барсан. 그것을 우리는 받아들이고 영접했어요. Түүнийг бид нэр хүлээн авцсан байгаа. 그리고 저와 여러분은 구원을 받았습니다. Би болоод бид хүн бүгдээрээ одоо аврагдсан. 우리는 헛된 우상을 만들거나 헛된 철학을 따라가는 사람이 아니에요. Бид нэр дими шүтэн болон эсвэл одоо дими одоо гүн ухааныг дагдаг хүмүүс биш. 사도 바울은 이 아테네 사람들에게 너희가 이러한 하나님께로 돌아오라고 얘기하는 겁니다. Тийм учраас Илч Паул тэр Афины хүмүүсийг тийм ээ та нар одоо юу гэдэг энэ бурхан руу энэ одоо өөрсдийн бурхан руу буцаж эргэж ирээрэй гэж хэлж байгаа. 자, 저와 여러분들이 인생에서 가장 중요한 것은 우리가 신학, 어떻게 보면 하나님을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 우리의 인생의 길을 바로 찾는 것이 지혜입니다. Тийм учраас бид нэр одоо өөрсдийн бидний амьдралын одоо амьдралын маань мэрэгэн зүйл одоо зөв зүйл юу вэ гэж бодох юм бол бид нар бурхан руу буцаж эргэж зогссон маань бидний хувьд бол зөв бөгөөд мэрэгэн ухаантай зүйл хийсэн байна гэсэн. 그 중심에 하나님이라고 하는 분이 어떤 분인지를 깨닫는 게 중요하고요. Тэр гол цөмд нь тийм ээ бурхан гэж хий юм бэ гэдэг тийм ээ одоо бурхан гэж хий юм бэ гэдэг асуудал байгаа. 또 하나님께서 이 세상을 반드시 심판하실 거라 공으로 심판하실 거라는 걸 깨닫는 게 중요합니다. бурхан бол энэ дэлхийн ертөнцийг шударгаар шүүнэ гэдэг нь одоо хамгийн чухал байна. 그곳에 우리가 있다는 걸 명심해야 돼. За тэр дунд нь бид нар ч гэсэн байдаг гэдгийг бас 회개하고 санаж явах хэрэгтэй. 회개하고 Тийм учраас хинч байсан гимшээд буцаж ирэх хэрэгтэй. 돌아오는 방법은 Буцаж ирэх арга нь бол
예수님의 십자가와 부활을 믿는 겁니다. Есүсийн загалмаа болоод Есүсийн тэр дахин амьлалтанд итгэх юм аа. 그것을 사도 바울이 이야기합니다. Үүнийг Илч Паул хэлж байна. 오늘 우리는 Өнөөдөр бид 변화되었지만 нэр 사실은 өөрчлөгдсөн ч гэсэн 결과적으로 아테네는 별로 예수님을 영접을 못했습니다. бид нэр өөрчлөгдсөн ч гэсэн тийм ээ энэ өнөөдөр Апинд бол яг үнэндээ ингэж сайн мэдээ дамжуулсан ч гэсэн юу гэдэг нэх үр дүн бас хүрч чадаагүй. 그래서 32절에 보면 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하면서 사도 바울이 전하는 말씀을 듣지 않았습니다. Гэтэл 32 дугаар эшлэл дээр харах юм бол үхэгсдийн амьдлалтын тухай сонсоод зарим нь доог болоход зарим нь бид танаас энэ талаар дахин сонсомоор байна гэцгээж байлаа гэсэн. 33절에 보면 이에 바울이 그들 가운데서 떠났다고 그랬습니다. Ингээд Паул тэдний дундаас гарч яваа гэсэн байгаа. 33 дугаар эшлэл дээр. 그들이 도저히 말씀을 듣지 않았기 때문에 사도 바울이 아테네에서 떠난 거예요. Тэд нэр үнэхээр юу гэдгийг Илч Паулын нөгөө ярьж байгаа сайн мэдээг сонсоогүй учраас тийм ээ. Үнэхээр сонсохгүй байгаа учраас Илч Паул тэндээс Афинаас явсан байгаа. 자, 아테네라고 하는 도시는 엄청나게 큰 도시인데 그 Энэ 가운데 몇 사람 얻었습니다. 몇 사람? Афин буюу энэ Атен гэдэг хот маань одоо маш их том хот боловч тэндээс ерөөсө цөөхөн хитгэн хүнийг л одоо бурхан руу авчирч чадсан. 34절에 여기서 나오죠. 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라고 하는 여자, 이 두 사람. 아레오바고 관리입니다. 디오누시오 다말이라고 하는 사람. 또 다른 사람들도 있었더라. 그러니까 또 다른 사람들이니까 뭐 몇 사람 안 되는 거예요. 사도 바울이 전하는 복음을 들은 사람이 몇 사람 안 됩니다. 색이 Тэгсэмшгүнтэй. 예. За тэгвэл 사도 바울이 목사님은 전하는 잠깐 복음을 들은 끊겼다. 사람이 몇 사람 안 되는 거예요. За тэгвэл Афин хотод ерөөсөө одоо 34 дугаар эшлэлээр харах юм бол хитгэн л одоо итгэгч олж авсан гэсэн үг байна. Тэгвэл энэ чинь хэд юу гэж яах юм бол хэдэн хүн итгэж түүнтэй нэгдсэний дотор Арипагийн Дониус Дамар гэдэг эмэгтэй болон өөр хүмүүс бас тэдэнтэй хамт байлаа. Өөр хүмүүс гэдэг юм бол цөөхөн хитгэн бас тийм ээ одоо хүмүүс бас байсан байх нэ. 그들의 사회적인 사고, 잘못된 철학적인 사고가 바울이 전하는 복음을 듣지 않는 그런 곳이 되었습니다. 거기. Тэгвэл тэдний энэ нийгэм тийм ээ энэ одоо нийгэм тэдний орчин амьдарч байгаа энэ орчин үзэл бодол нь ерөөсөө тэр сайн мэдээг хүлээж авахааргүй болтлоо одоо ингээд юу гэдэг бүр ингээд тийм нийгэмдээ автцсан байгаа. 그래서 아까 제가 말씀을 전하면서도 얘기했지만 우리가 사는 이 시대가 아테네와 같은 그런 시대가 되어 가고 있어요. 복음은 안 бид 듣습니다. түрүүн хичээлийн дундуур ярьж байсан хичээл явагдах үедээ ярьж байсан. Бидний амьдарч байгаа өнөө үе маань хүртэл яг энэ Атин буюу энэ Афин хоттой адилхан болчиход байна. Болж одоо өөрчлөгдөж байна гэж хэлсэн баг. 자기가 똑똑한 줄 아는 이 지식 때문에 망하는 거예요. Өөрийгөө ухаантай их зүйл мэддэг гэж ойлгодог, боддог. Гэтэл хүн энэ мэдлэгээсээ болж мөхдөг юм аа. 세상적인 철학, Дэлхийн ертөнцийн энэ гүн ухаан. 지식이 그 사람들을 죽이고 있습니다. Тэр мэдлэг нь энэ хүмүүсийг одоо үхэлд хүргэж байна. 안타깝지요. Маш харамсмаар. 아레오바고 관원 디오누시아고 또 다말이라고 하는 여자. 자, 몇 사람 안 되는데 우리가 그래도 그러한 사람을 찾아야 돼요. Энэ Апинд ирээд сайн мэдээ дамжуулаад Дионус, Дамар, за бас өөр хідэн хүмүүсийг одоо аварсан ч гэсэн олж авсан ч 아주 гэсэн 중요합니다. бид нарт 이거. тийм ээ хичнээн одоо сайн мэдээ түгээгээд нэмэргүй байсан ч гэсэн энэ цөөхөн ч гэсэн тийм ээ энэ хідэн хүмүүсийг бурхны өмнө авчирж ийна гэдэг маань маш их чухал юм а бидний хувьд. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 뭐 궁금한 거 있으면 또 질문해 보시죠. За өөр сонирхож байгаа зүйл энэ төр байвал асуугаарай. 궁금한 거 없어요? Асуулт дадлага. 제가 엊그저께 와서 토요일 날 제가 여기 한국에 돌아왔습니다. За хагас өдөр буцаж ирсэн байгаа Солонгостоо буцаж очсон. 또 몽골에 가서도 뭐 여러 가지 일이 잘 진행됐는데 여러분들 또 이렇게 얼굴을 좀 보고 또 금방 또 여기 와서 봤는데
6월 달 정도에 또 한 번 또 갈 겁니다. 6월 달에. За тэгээд та нартай уулзлаа тийм ээ, мэдээж бас Монголд хийж байгаа ажил манд маш сайн амжилттай явж байна, бүтэж байна. Тэгээд энчээ ирээд одоо харахад бүх зүйл ерөнхийдөө одоо маш хурдан одоо цаг хугацаа өнгөрцөн байна. Тэгээд удахгүй бас Монгол руу буцах 6 сарын үед 6 сард буцаж очих болно. 게르게게 교회 지금 건축하는 일 때문에 그러니까 여러분들도 기대해 주시기 바랍니다. Гэрэлгээгээ чуулганы одоо байрлагын асуудлаар дахин очих болохоор та нар энэ гэрэлгээ чуулганы байрлагын төлөө сайн залбирч өгөөрэй. Sägi би тэр гарлаа хүүхд халуураад өглөөд. За. 뭐 저기 무슨 얘기를 했어요? 그게 지금 몽사한 학생이 강의 끝났으면 좀 나가겠다고. 왜냐면 애기가 좀 열을 나고 좀 울고 있대요. 그래요? 예. 이 몽골이 예. 지금 감기가 너무 심한 것 같아요. 보니까. 나도 감기 왔어. 여기 잉티 학생도 애가 좀 예. 감기 때문에 좀 힘들다고. 우리 저기 그래가지고 지금 나갔어요. 우리 숙소에 감기약 좋은 거 있는데 그거. 그거 먹고 났더니 나 좀 나아졌어요. 나 지금 좀 감기가 상당히 왔었는데. 지금도 조금 그렇지요. 목사님 근데 여기 그 기록 약물 중지하면 안 되나요? 예? 기록 중지하면? 스톱하면 안 되나요? 알았어. 그 스톱. 음.